भारतीय जनता पक्ष सांगली मंडळातर्फे 11 वर्षाच्या नरेंद्र मोदींच्या भारतीय जनता पक्षाच्या पूर्ततेसाठी व कार्यक्रम देशभरातल्या चालू असा त्या निमित्तान त्याचा एक भाग म्हणून संकल्प सभेचे आयोजन भारतीय जनता पार्टी सांगली मंडळातर्फे आयोजित केले गेले असा। या सभेत आम्ही खास उपस्थित आम्ही मार्गदर्शन करवायला गोवा प्रदेशाचे सचिव सरनताई भगत, आमचे लाडके आमदार तथा गोवा राज्यमंत्री सुभाष फडणवीस, आदले आमदार बापू मेघगावकर, जिल्हा परिषद सदस्य सुरेश केपेकर, या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष अर्चना परी, संदीक्षा गडकर, इकबाल सय्यद, उपनगराध्यक्ष, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर अलका फडणवीस, आदले अध्यक्ष अयो भंडारी, सगळे पंचायतीचे सरपंच, आमचे विधी दिव्या कुंडावरत, चंद्रकांत वैशाली नायक, बाकीचे सगळे मान्यवर, सगळे काउन्सिलर आणि इतके मोठे पावसान सुद्धा आमच्या उड्या करू देऊ सगळे आमचे ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ कार्यकर्ते उपस्थित राहिलो तर हांव भारतीय जनता पक्ष सांगली मंडळातर्फे तुमच्या सगळे शक्तीचे प्रमुख, आमचे 15 प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सगळे 15 प्रमुख सगळे तळागाळाचे कार्यकर्ते मनपूर्वक हांव स्वागत करता। तुमच्या सगळ्या भरोसा 2014च्या पयलीं एक्सेप्ट 1999 4 हो कार्यकाळ सोडलाय। फाटल्या काँग्रेस सरकाराचो फरक आणि आता 2014 ते 22-25 हो फरक तुमच्या सगळ्यांक खबर आसा आणि हो प्रसार प्रत्येक घरोघरी वचून करपाचो आणि सगळ्यांपर्यंत पावपा खातीर एक समजाव आसा। वेगवेगळ्यो डिसिजन, वेगवेगळ्यो स्किमी, वेगवेगळ्यो योजना सगळ्यांपर्यंत पावयता आसतना नरेंद्र मोदीन आयज भारत देशाचें नांव ह्या जागतीक पातळीचेर सर्वोच्च पदाचेर उच्च पदाचेर पावयलेलें आसा। हो एक आमकां अभिमानास्पद गोष्ट जावन आसा। तेका लागून प्रत्येक कार्यकर्त्याक खबर आसता जाय की आपूण भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो, देशांतल्या जगांतल्या सगळ्यात मोठ्या पार्टीचो एक कार्यकर्तो। सगळी 100% एखादो आमचो कार्यकर्तो संतुष्ट आसना, असंतुष्ट आसता, पूण तरी आसतना पक्ष नात्यान आमी खंय तरी काम करप आणि 365 एक दीस सुद्धा या पक्षा खातीर काम करप म्हणजे त्याचे योगदान भारत देशा खातीर दिवप हें एक मोठें सन्मान जावन आसा। आमी प्रत्येकान केलेली कार्य हे भारत देशाचो सन्मान, भारत देशा खातीर दिलेलें योगदान म्हणजेच भारतीय जनता पक्षा खातीर काम केलें हे भारत देशा खातीर दिलेलें योगदान अशें आयज गृहीत धरलें वता। कारण नरेंद्र मोदी सारको पंतप्रधान ह्या देशाक मेळप हो एक युग पुरुश जावन आसा। जगाच्या क्षेत्रांत म्हणजे पयलीं आमी आयज जे आमी 5 एक वेळाचेर आमी 14-12 नंबराचेर आयज खंय आमी 4 नंबराचेर आनी आमची आर्थीक स्थिती जी आसा ती 4 नंबराचेर पावलेली आसा। एका सर्वेची जबाबदार जर कोण आसा जाल्यार नरेंद्र मोदी, आनी नरेंद्र मोदीक एका ह्या उच्च पदाचेर पावपा खातीर प्रत्येक जाण कोण आसा जबाबदार जाल्यार हो आमचो तळागाळांतलो कार्यकर्तो। पूण तुमकां सगळ्यांक हांव एक फावटी वेळ घेनासतना आमच्यो सगळे कार्यकर्त्यांच्या आशिर्वादान हो आयचो दीस आमकां पळोवपाक मेळटा। पूण तुमी ह्या मोठ्या पावसान सुद्धा हांगा मोठे संख्येन जम येतले बद्दल तुमचे सगळ्यांनी त्या बरोबर व्यासपीठार उपस्थित आसल्या सगळ्यांचे हांव मनभरभर स्वागत करता। आणि ह्या आमचे कार्यक्रम ह्या संपूर्ण 15 वड्याक चालू आसता तेजी तुमचे रूपरेषा तुमकां दवरता। सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मोठे संख्येन सगळे कडेन पार्टिसिपेट जावचे अशें हांव तुमकां आशा व्यक्त करता। आयचो कार्यक्रम जाले नंतर आमची जी पत्रकां आसा जी आमच्या 11 वर्सांच्या पूर्ततेक आमी कितें नरेंद्र मोदी म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान कितें देशासमोर देशाचे उज्ज्वल केले, देशाचे भवितव्य घडयलें ती पत्रकां सगळ्या कडेन हांगा आमचे अवेलेबल आसात। बूथ अध्यक्षांनी एक रिक्वेस्ट आसा आनी वयता आसतना सगळ्या बूथ अध्यक्षांनी ती पत्रकां आपापली व्हरपाची। वेळे नंतर आमची बूथ समिती जी आसतली त्या पंचायतींत ज्यो आमच्यो समिती आसतल्यो एक्झिक्युटिव्ह कमिटी धरून 15 प्रमुख धरून शक्तीकेंद्र प्रमुख, मंडळ सदस्य सगळे कार्यकर्ते मेळून प्रत्येक घरोघरी वचून हेचो प्रसार करपाचो। त्या माध्यमांतल्यान ही पत्रकां सगळ्या बूथ अध्यक्षांक कलेक्ट करून आपापल्या ताब्यांत घेवन व्हरपाचें आसा। तेजे नंतर आमकां नेक्स्ट प्रोग्राम जो ह्या 15 वड्याक आसा तो म्हणजे आमकां 21 तारखेर जागतीक योगा डे जो आसतलो तो सर्वांमध्ये आमी साजरो करपाचो आसा। 21 तारखेर सकाळी 7:30 वरांचेर माननीय मंत्र्यांच्या हस्ते हांगा ह्या दिसाचें स्वागत इनॉग्रेशन जातलें आनी श्रीसंत प्रांता भितर आमी हो कार्यक्रम साजरो करतले तेन्ना सगळे कार्यकर्ते सकाळी 7:30 वरांचेर ह्या कार्यक्रमाक मोठे संख्येन उपस्थित रावपाचे। तेजे नंतर तो दीस आसतलो ह्या 15 वड्याचो दुसरो कार्यक्रम जो 23 तारखेर आसा बलिदान दिवस। ह्या भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक आमचे श्यामाप्रसाद
मुखर्जी याचो 23 तारखेक बलिदान दिवस आसा तोवूय आमी मनोवपाक जाय. ताचे नंतर 25 तारखेक आमकां ब्लॅक डे हो साजरो करपाचो आसा आनी ताचे नंतर 26 तारखेक परत एक फावटी श्यामाप्रसाद मुखर्जीची जयंतीच्या कार्यक्रमात ह्या पंदरवड्याची सांगता जातली. सविस्तर रूप तें कितें आसा तें आमकां सरान बघत तशें आमचे मंत्री सांगताले. परत एक फावटी सगळ्यांच्या मनकांतल्यान स्वागत करता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. मुख्यानी स्वागत जाल्लें आसा. हांव मागता आमचे सिद्धीबाई गायकवाड हेंच्यांनी स्वच्छ भारत मिशनांका फुलांनी बाई प्रीती वेळी तेजे कडेन मागता ते आमचे खास मार्गदर्शक सवाबाई उलवडेची. माझे आमदार तसेच वासुदेव गांवकर सिद्धीबाई विनीताबाई तेजे मागता ते आमचे सिद्धी आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष राजेश गांवकर सगळ्यांत मानेस्तान मागता ह्या वेळाचेर अकॅडमी सुरेश रेडकर हाका की ताणें ह्या वेळाचेर थोडक्यात आपलें मनोरंजन करचें. नमस्कार. भारतीय जनता पार्टीच्या आयच्या खास सांगे मतदारसंघाच्या मेळाव्यात उपस्थित आमचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष देसाय, आमचे भारतीय जनता पक्षाचे साऊथ गोंयचे सगळे प्रभारी तसेच भारतीय जनता पक्षाचे सेक्रेटरी सर्वानंद भगत, आमचे माजी आमदार श्री वासुदेव गांवकर, अर्जुना त्याचबरोबर आमचे संदीक्षा गडकर, राजेश गांवकर, आमचो मंडळाचा अध्यक्ष, माशे असलेले सगळे सरपंच, काउन्सिलर, मुखार गेलेले सगळे भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, प्रेस. आयज फाटली कितले दिवस जाले आमकां भारतीय जनता पक्षान सेवा सुशासन गरीब कल्याण 11 वर्सां पूर्ण जाल्ली आमी मनयतात. आनी आयज आमी सांगे मतदारसंघा भितर हो दीस मनोवपा खातीर सगळ्यांक हांगासर आपयिल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे आसा केंद्रांत सरकार 2014 आयिल्लें आनी जेन्ना सरकार आमचे केंद्रांत भितर आयलें तेन्ना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे पंतप्रधान जाले. आनी जेन्ना पंतप्रधान जाले ताणें एक सगळ्या देशभरांतल्या सगळ्या जनतेक एक आव्हान केलें आनी एक एश्युरन्स दिलें की आपूण गरिबां खातीर काम करतलो. ह्या देशाचे भले जावचें, हो देश खूब नंबर 1 जावचो ह्या खातीर काम करतलो. त्याच खातीर म्हणजे तशेंच ह्या देशाच्या सगळ्या लोकांची आपूण सेवा करतलो अशें एक उतर सगळे लोकांक त्या वेळार दिल्लें. आनी आयज म्हाका दिसता ह्या त्या उतराक 11 वर्सां पूर्ण जातात. आनी ह्या 11 वर्सां जे कितें नरेंद्र मोदीजी त्या वेळार सांगिल्लें 2014 सांगिल्लें ते सगळ्यो गोश्टी पूर्ण जायत आयिल्ली कडेन आसा. एक सगळ्यो गोश्टी आयज गरीब कल्याण जे शेवटचे स्तराचे लोक जे आसात, म्हणजे आमी जे गांवांनी रावणारे लोक आसात, गरीब आसात, अशा लोकांक मेन स्ट्रीम भितर हाडपा खातीर ज्यो ज्यो कितें स्किमी करपाक जाय त्यो सगळ्यो स्किमी आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आयज केल्ली कडेन आसात. करून उबी रावना. ती प्रत्येक स्कीम जी आसा प्रत्येक शेवटच्या मनशा पर्यंत कशी पावतली हेजे प्रायोजन जे आसा ते देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन केलां. म्हणून म्हाका दिसता, म्हाका सांगपाक बरें दिसता
की जितल्यो स्किमी केल्या त्या स्किमीचे सगळे पैसे प्रत्येकाच्या अकाउंटाचेर पावतात. तांदूळ दिवपाची स्कीम आसत जावं वेगवेगळ्यो स्कीम खूब स्किमी आसात. तांदूळ तर म्हाका दिसता ह्या म्हणजे 50% देशांतली जी लोकसंख्या आसा 50% लोकांक सगळ्याक तांदूळ मेळटा. हे खंयचेय सरकार म्हणजे फाटल्या दिसांनी पयलीं काँग्रेसचें सरकार आसलें ह्या सरकारान फक्त देश लुटून खाल्लो. ह्या देशांतले जे कितें येणावळ जे आसा ते फक्त त्या टायमा वयले जे व्हडले व्हडले लीडर आसले त्या लिडरांनी खाल्ले. पण आयज आमची जेन्ना सरकार आयली नरेंद्र मोदीजीच्या सरकार आयली अशा टायमाचेर सगळे जे कितें दिवपाक जाय ते सगळे लोकां पर्यंत दिल्ली आसा. हांव खऱ्यांनीच अभिनंदन करता हांगसर जमलेले सगळे लोकांनी आयज ज्यो गोष्टी आमच्या सरकारान हांगसर पावयल्ल्यो कितें आसात त्यो गोष्टी आमच्या सगळे लेवला पर्यंत म्हणजे जे गांवांत आमचे लोक आसात आमचे सगळे वोटर्स आसात ते सगळे लोकांक सांगपाक जाय. हांव अभिनंदन करता आमचे दोतोर प्रमोद सावंत ह्याही मनशान आयज जे कितें उतर दिले त्या प्रमाणे सगळ्यो गोष्टी म्हणजे एक खऱ्यांनीच बरी गोष्टी आमचे गोंय आयज सततता गोंय खऱ्यांनीच शायन जाता. हे शायन जावपाक कारण आमचे देशाचे दुसरे आमचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आसात. आमचे आमदार सुद्धा सांगे मतदारसंघा खातीर बरो म्हणजे सांगे फुडाराक एक बरो तालुको जावचो त्या खातीर खूब बरें काम ह्या मतदारसंघात करता. हांव खऱ्यांनीच म्हणजे सराचें अभिनंदन करता. जे सोशल वेलफेअरचे खातें जे आसलें तें खातें म्हणजे खूब सायडीन पडलेलें खातें जशें पळयत जाल्यार त्या खात्यांत काम कशें करप एक म्हणजे खूब डिफिकल्ट आसलें. पण त्या खात्यांत सुद्धा हाती घेवन आयज तें खातें बरेपैकी काम करता. त्या खात्यांतल्यान खूब बऱ्यो स्किमी लोकांक मेळटा. त्या खातीर हांव सराचें अभिनंदन करता आनी सगळे लोकांक एक उलो मारता की भारतीय जनता पक्ष जो आसा भारतीय जनता पार्टी जी आसा ही खऱ्यांनी लोकां खातीर काम करणारी पार्टी आसा. सगळ्यांनी भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावया. सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच. मुखावेले स्वागत मागता माझे आमदार श्री वासुदेव गांवकर हाजी त्यांच्यानी थोडक्यात आपल्या मनोगत व्यक्त करचे. नमस्कार. संकल्प सिद्धी या निमित्त आयोजित केलेल्या या संकल्प सभेत आमच्या मध्ये उपस्थित असतात गोवा राज्याचे धडाडीचे सांगलीचे आमदार गोवा राज्याचे मंत्री कुशल मिनिस्टर सुभाष फडणवीस सर, आमचे दक्षिण गोव्याचे प्रभारी म्हणजे आणि भारतीय जनता पक्षाचे सेक्रेटरी म्हणून भगत, त्याचबरोबर मंडळाचे अध्यक्ष राजेश गावकर, जिल्हा पंचायत मेंबर सुरेश केपेकर, आमचे म्युन्सिपल चेअरपर्सन संदीक्षा गडकर, सगळे सरपंच काउन्सिलर, बाकीच्या व्यासपीठात उपस्थित असलेले सगळे मान्यवर आणि उपस्थित असलेले प्रेस आणि आजची सभेत पाऊस असूनही मोठ्या संख्येने उपस्थित असल्यामुळे सगळे ज्येष्ठ कार्यकर्ते, अध्यक्ष, शक्तिकांत प्रमुख, केंद्र प्रमुख, भारतीय जनता पक्षाचे कार्यक्रम हे सदोदित चालू दर प्रशासन प्रकारे कार्यक्रम हे पार्टीच्या वतीने आयोजित करतात. खास करून या कार्यक्रमात वेगळे महत्व असतात की भारत देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी हे देशाचे प्राईम मिनिस्टर जाऊन आज 11 वर्ष कंप्लीट झाले आणि याने प्राईम मिनिस्टरान आमच्या देशासाठी कितें कितें केलें हे आमच्या जनते समोर जावं आमचे कार्यकर्ते हांकां कळपासाठी अशा प्रकारचे कार्यक्रमाचे आयोजन केलें आसा. खास करून म्हाका याद जाता की आदरणीय पंतप्रधान एक धडाडीचे एक जिद्दी आनी तांकां कसलोच स्वार्थ ना, ते निस्वार्थी आणि फक्त देशासाठी काम करपाचे, लोकांसाठी गरीब लोकांसाठी काम करपाचे त्यांचे ध्येय आसा. खास करून म्हाका याद जाता की तेंच्यांनी जी कामां केल्या काही काम आसा ती म्हाका दिसता सगळी कायम आठवणी उरपा सारकी काम आसा. खास करून खबर आसतली की राम मंदिराचो विशय कितले वर्स जाले राम मंदिराचो विशय हो गोंयांत भारतांत चालू आसले. कितल्योश्यो संघटना राम मंदिर जावचें म्हणून प्रयत्न करताले
लाखांनी लोक हे मुक्ती जावपासाठी आपल्या देहाची बलिदान केले. पण एक बरें हितूंतल्यान कोर्टान जो मॅटर आसा तो बरें वेवस्थीत हँडल करून म्हाका दिसता त्या जाग्यार कांयच हें जायना नासतना राम मंदिराचें मंदिरांत भव्य मंदिर उबें जाल्लें आसा. हे खरोखर उल्लेखनीय काम आसा. हे स्वर्ण अक्षरान बरोवन दवरपा सारकें काम आसा. सदोदीत आमच्या काळजांत दवरपा सारकें काम आसा. अशें कितें कामां तेतूंतल्यान 370 जो कायदो जम्मू काश्मीराक केलो त्या लोकांक लोकशाही पद्दतीन सुविधा मेळनासल्यो. पण एक धाडसान एक निर्णय घेवन 370 कायदो जम्मू काश्मीराक करून त्या लोकांक लोकशाही पद्दतीन तांकां न्याय मेळटा, तांकां राजकीय आरक्षण मेळटा, तांचो डेव्हलपमेंट हो फास्ट गतीन विकास जालो. हेचें कारण म्हणल्यार जे आघाडी पंतप्रधान आमी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार. अश्यो कित्येक गोश्टी ह्यो आमच्या केंद्राच्या सरकारान आनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या अध्यक्षतेखाली जाल्ले आसा. खास करून उल्लेख करीत खूब आसा. खुबशे आतां 4 लेन 6 लेन आमी जर आउटसायड गोवा गेले गोंय भायर गेले जाल्यार 4 लेन 6 लेन जे रस्ते आसा दक्षिण टू हे आसा नॉर्थ टू साउथ ह्यो सगळे जो कन्याकुमारी पासून आमचे हे जे रस्त्याचो बँड आसा तो एक बरे पैकी रस्ते केल्ले आसा. ते खूब डेव्हलपमेंट जे म्हाका दिसता गोंयांत पळयलें जाय आनी भायले सोडप गोंयांत आमी पळयलें जाय जे बीजेपीच्या सरकाराच्या कालावधीन जे आमचे आधुनीक माननीय मनोहर पर्रीकर आसतले त्यानंतर बाकीचे मंत्री हे आसतले आनी आतांचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतलो. तेंच्या कालावधी गोंयचो विकास हो आमकां दोळ्यांनी पळोवपाक मेळटा. जे रस्ते 4 लेन रोड जी पुलां आसा म्हाका दिसता ही जी आतां एक गोंया भितर मोठी ब्रिजीस बांदलेले आसा. जे मांडवी ब्रीज म्हणा जावं जुवारी ब्रीज म्हणा जावं काणकोण ब्रीज म्हणा 4 लेन जे रस्ते आसा हे काँग्रेसीक काँग्रेस शक्ती चालू एक जाय पूण हे भारतीय जनता पक्षाकडे एकदा ठरयलें हें काम करपाचें. आनी खास करून आमचो केंद्राचो मंत्री आसा मिनिस्टर नितीन गडकरी एक अत्यंत हुशार मनीस आनी तांकां एक एखादें कितें उतर दिलें एखादें काम केलें की निश्चितपणे तें काम पूर्ण करपाचें. हेची सगळ्यांच्या सहकार्यान ही गोंया भितर खुबशीं कामां आमचो बोपाचा एअरपोर्ट म्हणा जे हॉस्पिटल आसा आमचे हांगा पेडण्या धारगड तें हॉस्पिटल आयुर्वेदीक हॉस्पिटल ही गोंया भितर खुबशीं कामां आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्या वतीन केल्ली आसा. खास करून सांगे भागात आमचे अशी खुबशीं कामां ह्या कालावधीन आमचे मिनिस्टर हेंच्या हितूंतल्यान तेंच्या टायमा भितर आमच्या मंत्री आसले त्या भितर कामां केल्लीं आसा. ही काम जावं बाकीच्यो ज्यो सुविधा आसा त्यो लोकांक दिवपाचे प्रयत्न केल्ले आसा. एकूच जे आमचे कार्यकर्त्यांनी ही जी कितें केलां सरकारान कितें केलां तें आमच्या ग्रामीण भागाच्या लोकां पर्यंत पावोवपाचें गरज आसा. खुबश्या लोकांक तेजी म्हायती आसुनी 100% म्हायती आसना पूण आमी जे मेन कार्यकर्ते आसा आमचे मुख्य हे आसा तेंच्यांनी बूथ लेवल जावं सेक्टिकल म्हणा जावं बूथ अध्यक्ष म्हणा ह्या आमच्या बूथ लेवलाच्या लोकां पर्यंत जे आमचे मतदार आसा जे आमचे केंद्र सरकारान हे केल्लें आसा स्टेट गव्हर्मेंटान हे केल्लें आसा हे आमी सांगपाक जाय. आमी मिटींग घेवन सांगपाक जाय आनी निश्चितपणे हे काम आतां म्हाका दिसता आमच्या गोंयच्या इलेक्शनाक एक 1.5 वर्स अवघे म्हयने बाकी आसा. तर आजसून जे काम आसा तें आमी सगळ्यांनी सुरवात करपाची गरज आसा. बऱ्याच एकदा भारतीय जनता पक्ष गोंयांत सत्तेक हाडपाचे प्रयत्न हे आमी सगळ्यांनी करपाची गरज आसा. जे जे कितें सुविधा दिल्या केंद्राचे म्हणून जावं स्टेट गव्हर्मेंटाचे म्हणून ज्यो सगळ्यात तशें पळोवपाक खुबशें काम केल्लें आसा सगळे हे करता हे आमी सगळ्यांनी ह्या निमित्त आमी जे हे आसा पार्टी जबाबदारी दिता ती जबाबदारी घेवन आमी
उत्तर देऊन त्याचे कित्येक त्याचे ज्या एअरपोर्ट म्हणा जावं त्यांचे जे मिलिटरी जे कॅम्प म्हणा हे उद्ध्वस्त केले आसात हे जे खरोखरच तेजे आदरणीय पंतप्रधान जावं आमचे केंद्र सरकाराचे एक आमचे विश्वास आसा आज जर ते केलो हे आमकां आनीक त्रास करताले पूण आमकां आमचो सरकार हो तांकां सडेतोड उत्तर दिवपाक कार्यक्षम आसा त्या बद्दल हांव आदरणीय पंतप्रधानाचे जावं केंद्रीय नेतृत्व आसा तेंचे अभिनंदन करता गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंत गोंयचे सगळे मिनिस्टर आसा डॉक्टर सुभाष फडणवीस बाकीचे हेंकाय जे आमच्या भागाचे काम केले बद्दल तेंचे अभिनंदन करता तेंचे धन्यवाद करता आमी माझे दोन देव बरोबर गो ताले स्वादे जे खासा आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर हांगासर येयल्ले आसा सर्वानंद वखद तिकडे विनंती करता की ताणें ह्या वेळाचेर मार्गदर्शन आयच्या सांगे मतदारसंघात आयोजीत केलेल्या संकल्प मेळाव्यात हजर असले गोंय राज्याचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाषभाई आदले आमदार वासुदेव गावकर मंडळाचे अध्यक्ष राजेश झेडपी सुरेश नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष नगरपालिकेचे सगळे नगरसेवक हाजेर उपस्थित असलेले सगळे सरपंच पंच उपस्थितांमध्ये हजर असलेले प्रेस तसेच वेगवेगळ्या क्षेत्रात वावरपी म्हणजे बुद्धिजीवी लोक त्याचप्रमाणे कार्यकर्ते आज हो संकल्प मेळावो सांगे मतदारसंघात आयोजित जाता असे मेळावे सर्वत्र देशभर चालू आसात आणि गोंयांत पयर काल आणि आज 3 दिसां भितर 40 मतदारसंघांतल्यान 40 मतदारसंघात संकल्प मेळावे चालू आसात आज सोंपतले हे संकल्प मेळावे घेवपाचो उद्देश कितें आमच्या पयलींच्या वक्त्यांनी सांगिल्लें आसा आनी आमकां सगळ्यांक खबरूय आसा की 2014 मागीर नरेंद्र मोदींचे सरकार आयले नंतर तिसरे टर्माचो त्यांचे पयले वर्स म्हळ्यार 11 वर्सां नरेंद्र मोदीच्या सरकाराक केंद्रांत जाल्ले आसा आनी ह्यो सरकारान केले वेगवेगळी कामां फॅक्ट्स एंड फिगर लोकां मुखार दवरपा खातीर ह्या संकल्प मेळाव्याचो उद्देश आसा आमी भाशणां खूब करतात आनी भाशणां करता आसतना आमी वेग करता आमी म्हणटात इतले टॉयलेट दिले इतले संडास दिले इतले आधार कार्ड दिले इतले स्किमी दिल्यो पूण आज वेळ आयलो आसा की आमी फॅक्ट्स एंड फिगरांनी उलोवपाची गरज आसा म्हणून थोडेशे फॅक्ट्स तुमच्या मुखार दवरपा खातीर हे संकल्प मेळावे आसा आनी गरज कित्याक आसा आमकां खबर आसा 2014 केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येवचे पयलीं ह्या देशांत परिस्थिती कितें आसली ही परिस्थिती आमी कंपेर करपाची गरज आसा खास करून युवा वर्गा खातीर कारण आनी 2 वर्सां 2027 गोंयांत इलेक्शन जातलें म्हळ्यारच केंद्राच्या सरकाराक 13 वर्सां पुराय जातली आनी 27 जो 18 वर्सांचो युवा जो वोटिंग करतलो तो 2014 फक्त 5 वर्सांचो आसलो याद धरा फक्त 5 वर्सांचो आनी 5 वर्सां ताका राजकारणाचो गंदे कांय खबर आसलो ना आनी देशांत कितें चलतालें तेवूय खबर आसचें ना म्हणूनच आमी म्हणले हे मेळावे जे आसात ह्यो सभा ज्यो आसात संकल्प सभा तातूंत भितर आमी बुद्धिजीवी लोक जे प्रोफेशनल वेगवेगळे प्रोफेशन आसतले डॉक्टर्स आसतले इंजिनियर्स आसतले ओपिनियन मेकर लोक आसतले तेंचे मुखार फॅक्ट्स दवरचे आमचे कार्यकर्त्यांक खबर आसा पूण कार्यकर्त्यांक खबर आसचे आनी जेणे करून जी युवा पिढी खास करून आमकां खबर आसा महिला वर्ग आसतले पुरुष वर्ग आसा महिला वर्ग आसतले युवा वर्ग जो आसा इलेक्शनाक एक डिसिसीव रोल प्ले करता आनी तेन्ना तो 5 वर्सां 14 वर्सां 2014 वर्सां पयलींचे जेन्ना ताका कांयच खबर ना जाल्यार 2014 ते सुरळीत पयले आसा सुरळीत रस्ते पयले आसा वेगवेगळे रस्त्याचे स्किमी पयले आसात तो कांय ताका कांय फरक पडना आमी म्हणटात भुरग्यांक सुद्दां की तूं जाणा म्हणटा आमी कसले पयलीं त्रास काडले तुका कांय खबर ना भुरग्यांक तुका जाल्यार आरायते मेळ्ळा तेजे महत्व खबर ना सेम गजाल जाता युवा पिढीक 2014 पयलींची परिस्थिती आनी 2014 मागीर नरेंद्र मोदीचे सरकार आयले नंतरची आयच्या देशाची परिस्थिती हेजो फरक जाणून घेवपा खातीर आनी तेजे मुखार दवरपा खातीर संकल्प मेळावे आसा आयज आमी पयले 2014 चे पयलीं कितें जाताले आनी 2014 एक बरी लिडरशीप नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला ह्या देशाक मेळ्ळी आनी आतां ताका 11 वर्सां पुराय जातात आनी 11 वर्सां पुराय करता आसतना कशें शासन करप तर गव्हर्नमेंट चलयत आसतना सेवा
सुशासन और गरीब कल्याण या तीन मुद्द्याचेर लोकांची सेवा बरे प्रशासन दिवप आणि गरीब कल्याण गरिबाचे कल्याण करप या तीन मुद्द्याचेर माननीय नरेंद्र मोदींचे सरकार 2014च्या या देशात चालू आसा। आम्ही हे करता आसतना नरेंद्र मोदींनी सांगला आम्ही सदांच स्लोगन ऐकतात सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आणि सबका प्रयास। या सगळ्या लोकांक बरोबर घेऊन देशाची प्रगती करप सगळ्यांचो विश्वास संपादन करून करप सगळ्या भागातलो समाजातल्या प्रत्येक घटकांक जोडून घेऊन या देशाचो विकास करप त्याच बरोबर प्रत्येक स्टेटीन रावणाऱ्या प्रत्येक स्टेटीचो विकास करप तेका सुद्दां सबका साथ आणि सबका विकास। आज आमच्या वसुबाबान सांगितल्या प्रमाणे आम्ही पळयता डिफेन्स क्षेत्र जे आसा आज देश जर सुरक्षीत जाल्यार राज्य सुरक्षीत जाल्यार गांव सुरक्षीत आणि गांव सुरक्षीत जाल्यार आमी सुरक्षीत। आमकां एकदा हाजे महत्व कळना देशाच्या बॉर्डरीचेर आमच्या देशाचे जर बॉर्डर जर सुरक्षीत ना जाल्यार आमी हांगा व्यवस्थितपणे बसून आपलो धंदो किंवा आपले कांयच गजाली करूं शकना। म्हणून डिफेन्सान हांव वेगवेगळ्या सेक्टरांतले थोडक्यात म्हायती तुमच्या मुखार दवरतलो की वेगवेगळ्या सेक्टरांनी विकास भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वात गेल्या 11 वर्सांत कितें जालो। डिफेन्स क्षेत्र जर आमी पळयत जाल्यार ह्या डिफेन्स क्षेत्रांत आमी पयलीं कितें करताले तुमच्या सिरियल रूम आसा आमकां खबर आसतलें आमी बोफोर्स प्रकरण आयकल्लें म्हळ्यार आर्म्स एंड एम्युनिशन जे सुद्दां लागता पळय न्ही आमच्या मिलिटरी किंवा आमच्या एर फोर्साक ते सुद्दां खरेदी करता आसतना खंय तरी बोफोर्स प्रकरणात जे घेता आसतना काँग्रेसीन तो सुद्दां चिंता सोडना भ्रष्टाचार करपाचो म्हळ्यार आमकां आर्म्स एंड एम्युनिशन घेवपाक दुसऱ्या कंट्री कडल्यान घेवचें पडटालें। आयज फाटल्या 11 वर्सांत आयज आमच्या देशा भितर आमी जे डेव्हलपमेंट जो केला आसा आमी जे आर्म्स एंड एम्युनिशन तयार करता ते दुसऱ्या देशांनी विकपाक लागले आसा म्हळ्यार आमी एक्सपोर्ट करतात। आमचो एक्सपोर्ट जो आसा 34% वाडलेलो आसा 34% वाडलेलो आसा आनी 23,622 कोटीचो एक्सपोर्ट डिफेन्स क्षेत्रांत भारत करपाक लागलो आसा। हो बदल आसा हो करता आसतना आज आमच्या आर्म्स एंड एम्युनिशन भितर प्रचंड हेलिकॉप्टर आसतले आकाश मिसायल आसतले ब्रह्मोस आसतले हे आमी आयकलात कारण पयलींच जाल्ले ऑपरेशन सिंदूर या ऑपरेशना 7 मे जेन्ना ऑपरेशन सिंदूर जालें तेन्ना टेररिस्ट अटॅक जालो आमच्या पिलग्रिमाचेर तेन्ना भारतान जेन्ना अटॅक केलो हे ब्रह्मोस जे आसा तेंच्यांनी आमचें प्रोटेक्शन केलें आनी टेररिस्ट जे आसा तेंचे 9 ठिकाण ज्या जाग्याचेर टेररिस्ट कॅम्प चालू आसले पाकिस्तानाक ते उद्ध्वस्त केले 11 तेंचे एर फोर्स नेस्तनाबूत केले आनी हे स्वदेशी आमी तयार केल्ले जे ब्रह्मोस आसतले आमचे वेगवेगळे डिफेन्स क्षेत्रांतली सगळी हे आसतले ती आमी यूज केली। आज म्हणले गेले वता की भारतान तयार केल्ली ज्यो आसात गजाली मेड इन इंडिया टेस्टेड इन पाकिस्तान आनी तेका जो मार्केटिंग आसा वर्ल्ड वायड मार्केटिंग म्हळ्यार बाकीचे कंट्री आज त्यो मागपाक लागले आसा कारण इतलो एक्युरेट अवघ्या 23 ते 24 मिनिटां भितर जो पाकिस्तानाच्या टेररिस्ट कॅम्पाचेर अटॅक जालो 23-24 मिनिटां भितर तेंचे निस्ताराबूत करपाचें काम ह्या स्वदेशी आमचे जे मिसायलां तयार केल्ली तातूंतल्यान जालो आसा। हेच्या पयलीं काँग्रेसीच्या राजवटीन आमी पळयले अनेक बॉम्ब ब्लास्ट जाताले ताज हॉटेलाचेर जाले 26-17 मुंबय जाल्लो ब्लास्ट आसलो मागीर आमी जर पळयत जाल्यार मुंबयचो ब्लास्ट जर्मन बेकरीचो ब्लास्ट पुणे जाल्लो दिल्ली हायकोर्टाचेर बॉम्ब ब्लास्ट अशा वेगवेगळ्या भागांनी बॉम्ब ब्लास्ट टेररिस्टाचे अटॅक काँग्रेसीच्या कालखंडांत जाताले आनी 10 वर्सांचो कालखंड जर काँग्रेसीचो पळयत जाल्यार 53 मेजर टेररिस्ट अटॅक आमच्या देशाचेर जाले आनी त्या वेळाचेर नेतृत्व जे आमचे काँग्रेस जर कितें करताले त्या टेररिस्टांचे नांव घेवपाक सुद्दां भिताले आनी पाकिस्तानांतल्यान ते अटॅक जाता अशें म्हणपाक सुद्दां भिताले कारण काँग्रेसीन सदांच एका विशिष्ट समाजा पुरतें पॉलिटिक्स ऑफ एम्बिसमेंट जेका म्हणटात खंय तरी पाकिस्तानाचें नांव घेतलें की टेररिस्ट जे अटॅक आमचेर जातात ते पाकिस्तानांतल्यान चालू जातात किंवा पाकिस्तान तांकां स्पॉन्सर करता अशें म्हणपाक काँग्रेस भिताले कारण तांकां भंय दिसताले काँग्रेसीक की खंय तरी एक विशिष्ट वोट बँक जो तेंचो आसा तो खंय तरी पयस वता काय कितें तो तेंचे वचून दूर वयता काय कितें म्हणून अशें कमकुवत नेतृत्व जें आसा ह्या देशाक काँग्रेसीच्या काळांत आसलें आनी अटॅकाचेर अटॅक अनेक टेररिस्ट अटॅक आमी अनुभवले आसा 53 टेररिस्ट अटॅक अवघ्या 10 वर्सां काँग्रेसीच्या कालखंडांत ह्या देशांत पळयले आसा पण आयज माननीय नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखातीर जेन्ना सरकार देशात आयले तर तातूंत टोटल ट्रान्सफॉर्मेशन जाल्लें आसा
युरी अटॅक जावं, पेलगांव अटॅक जावं, जो सर्जिकल स्ट्राइक जावं, ते भितर घुसून अटॅक करपाचो माननीय आमचे आदले रक्षा मंत्री मनोहर भाईच्या नेतृत्वाखाली डिफेन्स मिनिस्टर सर गेल्लो एअर स्ट्राइक आमकां खबर आसा की त्यांच्या घरात घुसून आमच्या टेररिस्टाच्या घरात घुसून तांकां मारप हे भारतीय जनता पक्षाचें नेतृत्व आनी आमच्या आर्म्स फोर्सान करून दाखयलें आसा. हेका म्हणटात लिडरशीप. कारण आमची ताकद आसली, सगळे आमचे वेल इक्विप्ड आसले, पूण कितें आसलें ताका स्ट्रॉंग लिडरशीप जाय आसली. ती स्ट्रॉंग लिडरशीप आनी नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाली आमकां मेळ्ळी आसा. आमी काँग्रेसीचो काळ अनुभव आसा. सोबी सरकारचो अटॅक जेन्ना जालो त्या वेळाचेर तेचे नेते जे आसा राहुल गांधी खंय तरी आपल्या पिकनिकेक वताले आनी तांकां सिरियसली तेंच्यांनी केन्नाच देशाची सुरक्षा ही केन्नाच सिरियसली घेतली नासली. कारण तांकां वोट बँक पॉलिटिक्स करपाक आसली. आज आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसतले, आमचे मंत्री सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष भाई आसतले. आम्ही सदांच म्हणतात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जे आसा अंत्योदय तत्वाचेर चलता. म्हळ्यार शेवटच्या मनशापर्यंत जो सरकाराचो येवजणी आसतल्यो, सरकाराचो डेव्हलपमेंट आसतलो, शेवटच्या मनशाक ताचो फायदो जावपाक जाय. काँग्रेसीच्या काळात आमी आयकल्लें गरिबी हटाओ. गरिबी हटाओ म्हणटा ते कितें करताले? गरिबी हटाओ म्हणजे आमच्या काडपाचें आनी दवरपाचें. गरिबांक केन्ना घडोवपाक पावना ते. पण भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आयले, आमी गरीब कल्याण योजना वेगवेगळ्यो येवजणी सुरू केल्यो. त्या येवजणेच्या अंतर्गत आमी जर पळयत जाल्यार प्रधानमंत्री अन्न स्कीम म्हळ्यार जी आज आमकां सांगल्या प्रमाणे की प्रायम मिनिस्टरांची स्कीम सुरू केला ती फ्री रेशन मेळपाचे. जे फाटले कितलेशे वर्स जाली ही फ्री रेशन मेळटा. त्या रेशनाक जर आमी पळयत जाल्यार पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना ह्या योजनेच्या अंतर्गत 81 कोटी लोकांक फ्री रेशन मेळटा. एकट्याक घरात 5 किलो तांदूळ 4 जण आसत जाल्यार 20 किलो तांदूळ 81 कोटी लोकांक हे पीएम अन्न योजनेच्या अंतर्गत फ्री रेशन मेळटा. माननीय नरेंद्र मोदीजी जेन्ना शपथ घेतली त्या वेळाचेर ताणें भाशण करतना सांगलें जहाँ सोच है वहाँ शौचालय होना चाहिए. जाल्यार कितें आमी जेन्ना म्हणटात सांगता स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंतर्गत आज जर पळयत जाल्यार 81 आमी सबंद देशभर 12 कोटी टॉयलेट या सरकारान देवा खातीर दिले आसा. आमकां काही श्रीमंत लोकांक त्या टॉयलेटीचो व्हडलोसो हे दिसना, पूण ज्या घरांनी टॉयलेट नासले तांकां हेजें म्हत्व खबर आसा. 12 कोटी लोकांचे घरांनी टॉयलेट पावोवपाचें काम ह्या सरकारान केल्लें आसा. त्याच नंतर मुद्रा योजनेच्या अंतर्गत एससी असले, एसटी असले, ओबीसी असले ह्या समाजा भितर तांकां बिझनेस करपा खातीर लोन दिवप. पीएम स्वनिधी योजनेच्या अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर जे आसात तांकां 68 लाख लोकांक मदत करपाचें काम ह्या सरकारान केल्लें आसा. वेगळ्या क्षेत्रांत आमी म्हणटात आमचो शेतकरी जो आसा, आमचो आर्थीक जो फाटबळ जे आमकां आसा, कणो जो आसा आमच्या इकॉनॉमीचो तो आसा किसान. ह्या किसानाक सुद्दां सरकारान पीएम किसान योजनेच्या अंतर्गत 3.5 लाख कोटी डायरेक्ट बेनिफिट त्यांच्या अकाउंटाचेर पावले आसात. हांगा सुद्दां ह्या मतदारसंघात सुद्दां तुमकां खूब जाणां मेळ्ळे आसतले 60,000 रुपया. आज पयलीं आमकां खबर आसलें काँग्रेसीचो काळ आसलो, तेंचे लिडर सांगताले की केंद्रांतल्यान जर 100 रुपया धाडले जाल्यार 5 रुपया लोकांक पावता आनी 95 रुपया मते दलाल खाता. आज हे किसानांक जेव्हा शेतकऱ्यांचे पैसे डायरेक्ट त्यांच्या अकाउंटाचेर ट्रान्सफर जाता. मध्ये कोणाक पंचायतीक सेक्रेटरी, तलाट्याक, मामलेदाराक, बीडीओ कोणाकच धरपाची गरज ना, पूण हे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर जो आसा ते तेंच्या खात्याचेर जाता. 347 मिलियन मेट्रिक टन फूड ग्रेन्स या 2024-25 आमच्या सरकाराच्या नेतृत्वाखाली जाल्ले आसा. आमी पळयलें काही जर दुष्काळ आयलो किंवा पॅन्डेमिक सारखे सिच्युएशन आयले, काही दलाल जे असले ते फूड ग्रेन्सचो साठो आसा तो साठो आर्टिफिशियल शॉर्टेज तयार करताले आनी ताची रेट भरमसाट वाडप आनी सामान्य मनशाक ती परवडप ना. काही आमी लोक जे सिनियर लोक आसा तांकां खबर आसतलें खंय तरी दुष्काळ कितें जालें जाल्यार आर्टिफिशियल स्कॅर्सिटी ह्या धान्य पुरवठ्याची करप आनी ताचे खातीर लोकां भितर कॅओस निर्माण करप. पूण आमी कोविडा सारखे पॅन्डेमिक सिच्युएशनाक सुद्दां आमच्या खंयच्या जनतेक उपाशीत रावपाची पाळी येवं ना. म्हणून त्या दलालाक सुद्दां स्ट्रीमलायन करपा खातीर 1473 मंडीज ज्यो आसात त्यो टेक्नॉलॉजिकली नमो द्रोण आनी दिली की नांव तातूंत भितर हाडल्यो आनी जेणे
यशस्वी करपाची अवस्था जाली ना. आरोग्य क्षेत्रांत आमी पळयत आयुष्मान भारत असले 55 कोटी लोकांक फ्री हेल्थ केअर. हांव कितें नंबर सांगता, आमी भाशण सगळी करतात, आमचे कार्यकर्ते असले किंवा आमचे सिनियर असले तांकां एक फॅक्ट्स एंड फिगर लक्षांत उरपाक जाय. कारण आमी वेग उलयना, आमी हे फॅक्ट्स जे कितें केला त्या फिगरान, कारण भारतीय जनता पक्षाचो सरकार जो आसा ताका अकाउंटेबिलिटी आसा. गोंयचो मुख्यमंत्री जो आसा ताका अकाउंटेबिलिटी आसा. ताका जितली वळख विचारतात तुमी ह्यो स्किमी केला तर कितले लोकां पर्यंत पावयल्यो हो फिगर दिवचो पडटा. म्हणून तसोच ह्यो फिगर दिता आसतना प्रत्येक आमदार मंत्र्याक आपापल्या मतदारसंघात आपल्या ह्यो स्किमी कितले पावयल्यो हेजो फॅक्ट्स एंड फिगर आमच्या केंद्र सरकाराक दिवचो पडटा. म्हणून हे फॅक्ट्स एंड फिगर प्रत्येक कार्यकर्त्याक तशें प्रत्येक रिस्पॉन्सिबल नागरिकाक खबर आसपाक जाय. आरोग्य क्षेत्रांत आमी जर पळयत 16,000 जन औषधी केंद्र सुरू करून आमी जे मेडिसिन म्हणटा सामान्य डायबिटीस असले, प्रेशर असले, हे टॅबलेटी सदांच घेवपाचे, टॅबलेटी किंवा औषधांची म्हारग पडटा. पण जन औषधी केंद्र जे आसा 16,000 जन औषधी केंद्र सुरू केल्ले आसात आणि 38,000 कोटी मेडिसिनाचेर ताचो फायदो ह्या जनतेक मेळटा आसा सबंद हिंदुस्थानाक. अनेक गोष्टी करतना वीज खात्यान जर पळयत जाल्यार आमी सौभाग्य योजना, मागीर सोलार पॉवर योजना, पीएम सूर्योदय योजना, त्यानंतर फ्री इलेक्ट्रिसिटी आमी वेगवेगळे रिमोट एरिया सुद्धा भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान दिल्ले आसा. आज आमी आयकल्ले आसा बेटी बचाव बेटी पढाव. काही काळ आसलो की मध्य प्रदेश असले, राजस्थान असले मोठ्या राज्यांनी सेक्स रेशिओ आसतालो तो वुमेन्स चली भुरग्यांक मारप, कारण ते एक बोज असो लोकांक दिसतालो. म्हणून तो रेशिओ इम्प्रूव जावपाक बेटी बचाव बेटी पढाव हो इम्प्रूव जावचो आनी खंयच्या चली भुरगे खंयच्या पॅरंट्साक बोज जावचो म्हणून हो वाडोवपा खातीर बेटी बचाव बेटी पढाव ही स्कीम सुरू केली. आनी गोंयांत सुद्धा आमी आज जो दिता 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया भुरग्यांच्या चली भुरग्यांच्या लग्ना खातीर ती सुद्धा स्कीम आमी भितर येता. आनी हो रेशिओ आज इम्प्रूव जावन 1020 म्हळ्यार सादारणसो इक्वल मेन टू वुमेन हो रेशिओ आज जावपाक पावलो आसा. हे सरकाराचें काम आसा. हे करता आसतना वेगवेगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात. 10,000 कोटी 10 कोटी सेल्फ हेल्प ग्रुप या देशांत अंतर्गत आसात. 3 कोटी गणपती दिली. तुमकां ह्या भागांत खूब जाणांक खबर आसतलें की सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें म्हत्व कितें, तांकां लोन कसो मेळटा, विदाउट एनी गॅरंटी लोन मेळटा. तातूंत गणपती दिली तयार करपाच्यो जाता, कारण अनेक गोंयांत सुद्धा काही जाण जाल्ले आसात. तो स्कीम तयार करता आसतना तातूंत भितर गणपती दिली तयार करप, 3 लाख गणपती दिली तयार करप, सबंद हिंदुस्थान भितर 10 कोटी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुपां वावरतात. महिला खातीर काम करता आसतना आमी म्हणटा सगळ्या धर्माचो सरकार आसा, खंयचो जातीचो धर्माचो भेदभाव न करता आसतना आमी सरकार चलयतात. ट्रिपल तलाकाचो विशय जो आसलो, महिलांक सेक्युरिटी नासली मुस्लिम समाजाच्या, ट्रिपल तलाक म्हणले तांकां तलाक दिवचो पडटालो आनी तांचे आयुश्य बरबाद जाताले. पण ट्रिपल तलाकाचो कायदो तो कोणी हाडलो जाल्यार भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान हाडलो आसा. खेळा मळाचेर जर आमी पळयत, शैक्षणीक मळार आमी जर पळयत, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी आसतली, नव्यो 7 IIT, 8 नव्या IIM आनी 490 युनिव्हर्सिटी तयार जाल्ले आसात. आनी हे सगळे करता आसतना खेळा मळाचेर सुद्धा आमी पॅरा ऑलिंपिक्स आसतले, टोकियोचे ऑलिंपिक आसतले, आमचे माननीय मंत्री जे आसात त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुद्धा त्यांनी रिप्रेझेंट केले आसा पॅरा ऑलिंपिक्साक. ते सुद्धा आमच्या खेळा मळाची प्रगती या देशात केल्ली आसा. रोड्साचे नेटवर्क तर आमी तुमकां सांगपाक गरज ना, कारण वन ऑफ द बेस्ट रोड्स आज आमी हिंदुस्थानात पळयतात. गोंयांत सुद्धा म्हणजे सगळे भागात सुद्धा आमी फाटीं पळयलें की ज्या जाग्याचेर 2-4 घरां आसा त्या घरांक सुद्धा कनेक्टिविटी मेळची म्हणून रोड्स थंय पावले आसात. बरे रस्ते, कारण विकास जर जातलो, खंयच्या गांवाचो विकास जातलो, गांवांक कनेक्टिविटी मेळटली, राज्याचो जर विकास जातलो, बरे रस्ते जाय पडटात. म्हणजे रस्त्याचे नेटवर्क सुद्धा बऱ्या प्रमाणात जोडलेले आसा. दिसा 34 किलोमीटर नॅशनल हायवे तयार जातात देशात, 34 किलोमीटर पर डे. आणि पयली नॅशनल हायवे जे असले ते 91,287 त्याची लांबी असली. आज किती 1,46,204 किलोमीटरचो नॅशनल हायवे जालो आसा. कारण ही उदरगत जी आसा ती दिसा दीस वाडत आसा. आणि हे करता आसतना पुढे पीएम गती शक्ती योजनेच्या अंतर्गत 100 लाख कोटी सरकारान दवरलेले आसात. कारण आमी रस्त्याचे जाळे जे मेळटा, पणजे वता जाल्यार काणकोण वता जाल्यार ते रस्ते जर तुम्ही पळयत जाल्यार हे सरकाराचे
इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसा हे अत्यंत महत्वाचे आसा डेव्हलपमेंटा खातीर. हे सगळे करता आसतना आमी पहिले G20 हे घडोवन भारतात एक आदर्श संबंध जगात दवरलो की विविधता में एकता आपल्याला आमी वेगवेगळे आमचे कल्चर आसतले आमची डायव्हर्सिटी आसतली. हिंदुस्तान जो आसा देश जो आसा जो संबंध देशाक लीड करपाक शकता संबंध राज्याक लीड करपाक शकता हे G20 चे आयोजन यशस्वीपणे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला आमी करून दाखयले आसा. आमी सगळ्यांनी कोविड-19 म्हळ्यार पॅन्डेमिकाचो सिच्युएशन अनुभवलेले आसा. त्या वेळाचेर अशी परिस्थिती आसली कोणाचो जीव वचो कोण वचो कांय कळनासलें आनी हाजे पयलीं कितें जातालें ह्या खूब जाणांक खबर आसतलें टीव्ही जेन्ना आयल्लो तेन्ना खंय तरी अमेरिकेक किंवा दुसऱ्या देशांनी औषधां तयार जातालीं आनी तांचे सगळे नेसेसिटी फुलफील जाली की ते उरलेले कोटा तरी आमकां हिंदुस्तानाक धाडटले. पूण कोविड-19च्या टायमार वॅक्सिनां तयार करपाचें काम आमच्या सायंटिस्टांनी हिंदुस्तानाक केलें आनी अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ आमचे नरेंद्र मोदीजी. आमकां पयलीं डॉक्टर भारती पवार एमओएस ही फाटल्या टर्माक म्हळ्यार ज्या टायमार ही वॅक्सिनां तयार केली तेन्ना प्रधानमंत्र्या बरोबर ती काम करताले हेल्थ मिनिस्टर म्हणून ती सांगताली की प्रधानमंत्र्यान सगळे सायंटिस्टांक आपयले दुसऱ्याक आपयले आनी सगळे आमकां ही वॅक्सिनां तयार करपाक जाय. सगळे प्रत्येक जाण एकामेकाच्या तोंडाक पळोवपाक लागले. त्या वेळार प्रधानमंत्र्यान तेंकां सायंटिस्टांक एकूच सांगलें तुमी तयार करात सक्सेसफूल जाले जाल्यार क्रेडिट विल गोज टू यू सगळे क्रेडिट तुमचे आनी फेलियर जर जाले जाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी आपली. हे तो व्हडलो निर्णय पळयात कारण त्या टायमाचेर हे अत्यंत सगळे गोंय ते सगळो देश हादरलो सगळो जग हादरलेले पूण वॅक्सिनां तयार करून लोकांक फ्री वॅक्सिनां दिवप बुस्टर डोस दिवपाचें काम भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाखाला केल्लें आसा. आयज सगळे रस्त्याचे जाले हे करता आसतना चंद्रयानाचे उडाण आमी 2024 पयले आसा. आज तयारी जाल्ली आसा गगनयानाची आनी आकाशी भरारी सुद्दां वेगवेगळे विशय कितें सांगले थोडक्यानच सांगता कारण आज ही गरज आसा ह्यो गोष्टी आमी सगळ्यांनी समजून घेवपाची. 11 वर्सां भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान कितें केलें कारण आज जर पयलो चंदम ह्या रेल ब्रिजाचेर जम्मू आनी काश्मीरात उद्घाटन जालें हायेस्ट रेल ब्रिज ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी आज याद धरपाक जाय कारण इलेक्शन येतली इलेक्शन वतली पावस पडपाक लागले आसा गरमी फुटपाक लागले आसा. इलेक्शन येयली की आमी कांय जाण विसरतात आमकां भावी पिढी खातीर 2047 विकसीत भारत करपा खातीर आमकां सगळ्यांक आमचें कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें पडटलें. भारतीय जनता पक्ष फक्त इलेक्शना पुरतें काम करिना तर ह्यो सगळ्यांचे सोशल सेक्युरिटी आसतले समाजा भितर आमच्या देशाची सेक्युरिटी आसतले आमचो समाजाचो शेवटच्या मनशाची आर्थीक परिस्थिती वाडोवप ताका मेन स्ट्रीमीन हाडप ताचो इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स वाडोवप आज देश 4थ्या स्तराचेर इकॉनॉमिकल पावर जावपाक लागलो आसा. हे सगळे करता आमकां जनहिताची गरज आसा. आमकां सगळ्या जनसमुदायाचो हातूंत जर भागीदारी जाय आसता म्हणून प्रत्येकान आपले कितें जातलें हे न विचार करता 2047 विकसीत भारत करपाचें स्वप्न मागीर नरेंद्र मोदीजी सगळ्यांक आमकां दवरलेलें आसा. ताचे खातीर तुमची प्रत्येकान प्लेज आमी एक शपथ काडलेली आसा सगळ्यांकडे पावले आसा पेपर माननीय मंत्री उलयले नंतर ती आमी सगळ्यांनी शपथ घेवपाची गरज आसा. तेजेर आपलें नांव बरोवपाचें तेजेर सायन मारपाचें आपल्या घरा कडेन बरोवन लावपाचें व्हडलें कांय ना तें. माननीय पंतप्रधानान आमकां मोठें केंद्र म्हणून सांगलां की आपूण ज्या भागात रावता आज जर आमी पळयत आमी म्हणटा स्वच्छ भारत आज सुद्दां तरी बापूय सुद्दां जर चॉकलेट कागद जर भायर करता जाल्यार भुरगीं सांगता अरे ते भायर पळयनाका मोदीचे स्वच्छ भारत करता. ही अवेअरनेस प्रत्येका मदीं येवपाक जाय आनी ही अवेअरनेस येवपा खातीर आपलो कॉन्ट्रिब्युशन देशाच्या हिता खातीर देशाच्या सुरक्षते खातीर 2047 विकसीत भारत करपा खातीर आमकां एक संकल्प करचो पडटलो की माननीय पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाला जे 11 वर्सां सरकार आसा त्या सरकाराक आमचो पाठिंबो दिवचो पडटलो. आमी सगळ्यांनी एक करचें पडटलें आनी फुडें येणारें सरकार जें आसा हें आमचें परत ह्या गोंयांत सुद्दां हाडपा खातीर बारीक सारीक गोश्टी ज्यो आसा त्यो सगळ्यो विसरून देश हिता खातीर देशाच्या सुरक्षते खातीर गरिबांच्या कल्याणा खातीर आनी आमच्या देशाच्या उज्वल भवितव्या खातीर आमच्या युवा पिढीच्या उज्वल भवितव्या खातीर आमच्यो गजाली ह्या देशा बरोबर रावचे पडटा. आमच्या पंतप्रधानांनी तुमच्या सपना बरोबर रावचे पडटले. तुमी सगळे करतले. आमी थोडक्यान तुमकां एक गजाल सांगता कारण भाशण करना पावस पडटा आनी असल्या मोठ्या पावसान तुमी सगळे येयले आसा तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. दर वेळी तुमकां बसपाक मागीर म्हणजे तुमकां आतां मार्गदर्शन करतले तेन्ना एक प्लेज घेवपाची ती आमी घरा कडेन बरोवन लावन आपले कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन हे देश हिता खातीर दिवपाक जाय. ही भावना आमी सगळ्यांनी रुजोवन घेवपाक जाय कारण आज देशाची प्रगती जाता आज देशाची सुरक्षा आसा. आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून आमचो साथ अभिमान आसा कारण आज आमचो सरकार आसा आमचे नेतृत्व
उलोवपाक दिले सगळ्यांक आभार व्यक्त करता सगळ्यांक तुमच्या मोलाचे मार्गदर्शन आमकां लाभलेलें आसा आनीक जे गोष्टी तुमी आपल्या सयत हांगा ज्यो मांडलेल्यो आसा अशें करता की प्रत्येक कार्यकर्तो हो आपापल्या गांवांत वचून आपापल्या दुकान नात्याक हे जे विशय आसा ते लोकां पर्यंत पावयता तेन्ना मुखाल्ले सुवातेर म्हाका आमचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे मंत्री सर सुभाष पाटील साहेब राज्याचे मार्गदर्शन. नमस्कार. संकल्प से सिद्धी 17 वर्सांचो नरेंद्र मोदीचो कार्यकाळ या कार्यकाळांत भितर आमी कितें प्रगती केल्ली आसा हाचो आढावो घेवपाक आनी आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां मदीं आमच्या तोंडार आमच्या मनार हे सगळे जे डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा विकसीत भारत जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे नरेंद्र मोदी आनी इतर राज्यांनी जे कार्य केल्लें आसा ते आमी डिस्कस करपाक हो मेळावो घेतलो आसा. ह्या मेळाव्या भितर आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय प्रदेशाचे भारतीय जनता पार्टीचे सचिव श्री सर्वानंद भगत, आमचे आदले आमदार उमानीश वासुदेव गांवकर, झेडपी सुरेश केपेकर, मंडळाचे अध्यक्ष राजेश, मंडळाचे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी गौरीश, तसेच प्रज्योत गांवकर, आमच्या या नगरपालिकेचे नगराध्यक्षा मॅडम तेजा गडकर, हांगा उपस्थित आशिल्ले उपाध्यक्ष, सगळे सरपंच आणि आमचे सगळे पंचायत मेंबर, सगळे स्टेटीचे तसेच आमचे डिस्ट्रिक्टाचे सगळे पदाधिकारी, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे प्रामाणिक निष्ठावंत क्रियाशील कार्यकर्ते तसेच आमचे सगळे बेनिफिशरी लाभार्थी भाव भयणां, सर्वांनी सगळे जे आतापर्यंत आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे केंद्रातले सरकार आणि राज्य सरकार आणि एक ठळक असे जे विकसित भारत जावपाच्या दृष्टिकोनांतल्यान घेतलेली पावलां आणि आमच्या ह्या डेव्हलपमेंटाचे मेन मुद्दे त्यांनी वाचून दाखयले आसा. हांव तांचे अभिनंदन करता कारण आयज हो संकल्प मेळावे संपूर्ण आमच्या प्रत्येक मतदारसंघात भितर घडत आयिल्ले आसा आणि आयज हो संकल्प मेळावो हांगा आसा. हांव पयलीं सुवातेर अभिनंदन करता आनी तुमकां सगळ्यांक परबी दिता कारण भायर धो पावस पडटालो तिनाक जर आमी पळयलें जर जायत त्या पावसाच्यो सरी येताल्यो तेन्ना पांय भायर काडपाची परिस्थिती नासली आनी हांव चिंततालो की हांवें वचप काय ना कारण म्हाका खात्री पडटा आसली की कोण तरी भायर पडून हांगा येतले म्हणून. सांगे मतदारसंघ हो 30-35-40 किलोमिटरा वयल्यान आयज कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले आसात. हांगच्यान जर साळेवेळी पळयलें जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता 40-45 किलोमिटर आनी तांकांय खबर ना की हो हुंवार येतकच कितें जाता परत वचपाक मेळटलें. पूण त्याय परिस्थिती भितर नेत्रावळी आसतले, कावळेपिटा आसतले, ह्या दुर्गम भागांतल्यान लोक हांगा आयले. तुमचे परत एक फावटी खूब खूब मन घालून हांव अभिनंदन करता. आमकां सर्वानंद भाईन सांगितलें की 100 कार्यकर्ते आसल्यार लाभार्थी आयले जाल्यार आमकां कारण पावस खूब आसा आनी आमी ती तयारी केली. हांगा पळयत जर जायत जाल्यार 300च्या वयर लाभार्थी आनी आमचे कार्यकर्ते आयले. जे सांगे मतदारसंघात ज्या ज्या वेळार कसलोय कार्यक्रम घेता त्या त्या वेळार अशें आवड अशें प्रेम आमच्या भारतीय जनता पार्टीचेर आसा, आमच्या पंतप्रधानाचेर आसा आनी आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर आनी आमच्या सरकाराचेर आसा. कोणी केन्नाय उलयलें जर जायत आमच्या दुकानाचेर गाड्याचेर जावं खंय गेले आसतना चर्चा जाता भारतीय जनता पार्टीन कितें केलां आनी आमकां कितें केलां, खूब केलां पूण आमकां कांय सांगपाक मेळना. परिस्थिती अशी जाता की भारतीय जनता पार्टीन केलां कितें अशें म्हणलें जर जायत जाल्यार सडेतोड जबाब घेवपाक जायना आनी ताचे नंतर मागीर ते काडटात की हे केलें ना ते केलें ना. केलें ना गोश्ट दिसतात, केले त्यो गोश्टी आमी केन्नाय शाबासकी दिल्ली आसा काय कितें. म्हणूनच आयज या आमच्या मतदारसंघांतल्यान या गोंयच्या राज्यांतल्यान किंवा भारत देशांत भितर अशे वेगवेगळे उपक्रम जाले ताची यादी आमचे सर्वानंद भाईन सांगिल्ली आसा. आमी म्हणटात की सेवा, सुशासन आनी गरीब कल्याण म्हणजे आमच्या सगळ्या लोकांची सेवा. सेवा म्हणजे आमी ज्यो स्किमी
तो शेवटच्या मनशापर्यंत मदी खंयच ताका आडखळ येनासतना पावपाक जाय. आमकां जर 100 रुपये जर सरकाराची मदत मेळना जर जाय जाल्यार ते 100 रुपये आमच्या अकाउंटाचेर पडटाले. पयलीं राजीव गांधी म्हणटाले की स्वताचे पंतप्रधान आसतना की जेन्ना 100 रुपये आमकां केंद्र दिता तेन्ना 5, 10, 15% 15 रुपये शेवटच्या मनशापर्यंत पावताले. आयकून मेळ्ळा की आमच्या सरकारने सुरू जाले ते 2012. मोदीचे सरकार सेंट्रल जाले ते 2014. 3 फावटी निवडणुका आम्ही जिंकल्यो स्वतःच्या कर्तव्याचेर आणि आयज आमच्या भरभक्कम 33 आमदारांच्या बळगे आशिल्ले सरकार ह्या गोंयांत भितर आसा. आनी आमी हें पळोवपाक जाय की ह्या लोकांनी तिसरे फावटी आमकां कित्याक निवडून दिले जर आमी परफॉर्मन्स करना जाल्यार. म्हणूनच आयज आमी अभिमान मानता की संपूर्ण विश्वातली सगळ्यात व्हडली पार्टी ज्या पार्टी कडेन इतके मोठ्या प्रमाणात जे बळ आसा ते म्हणजे आमची भारतीय जनता पार्टी. आणि ज्या प्रमाणात आयज आमी गवडीचेर घेतात आतां सांगले त्या प्रमाणे राजेशान सांगले की आमी पयलीं खंय आसताले म्हणजे जेन्ना इंटरनॅशनल लेवलाचेर भारतीय खंय गेलो जर जाय जाल्यार ताका इंडियन म्हणले त्या बरोबर तुच्छ वागणूक मेळटाली. आयज तुम्ही पळयात की इंडियन म्हणले त्या बरोबर आमचो मान सन्मान खंयच्याय देशांत गेले नंतर कितलो उंचेल्या पावंड्याचेर वता. आमी जेन्ना प्रवास करतात देशाच्या भायर त्या वेळार आमी पासपोर्ट हातून एअरपोर्टार वचूंक गेले खंय बाकीच्या खंय एम्बॅसीज भितर गेले जाल्यार इतके मोठ्या प्रमाणात स्वागत जाता आनी आमकां स्पेशल ट्रीटमेंट मेळटा ह्याच खातीर की नरेंद्र मोदीजींचे सरकार जे आसा ह्या सरकाराच्यो ज्यो उपलब्धी आसा ह्या सरकाराचो रिस्पेक्ट आसा आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचो जो दर्जो केल्लो आसा त्या दर्ज्याक लागून आयज आमचे कडेन पळोवपाचो दृश्टीकोन बदललेलो आसा. आमचे याद जाता ते 30 ज्या वेळार 2012 आमचे गोंयांत भितर सरकार आसले भारतांत भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरकार नासले ते काँग्रेसीचे सरकार आसले त्या वेळार आमी प्रत्येक दिसाक आयकताले की ऑस्ट्रेलियाच्या ह्या देशांत भितर कोणी इंडियन म्हणले त्या बरोबर ताका मार पडव जातालो ताका कितलेशेच हीन वागणूक जाताले ताका पळोवन भोंवचे पडटाले ताका लिपोवन भोंवचे पडटाले. पूण ज्या वेळार 2014 नरेंद्रजी मोदी आयले आनी ताणें ऑस्ट्रेलियन भितर गेले आनी ऑस्ट्रेलियन भितर ताणें लाख लोकांचो मिटिंगो भारतीयांचो लायलो आनी तेन्ना आमकां कळपाक लागले की भारत देशाचे म्हणजे भारत माता की जय वच ऑस्ट्रेलियन भितर जावपाक लागलो. पूण थंयचे जे राष्ट्राध्यक्ष आसात किंवा तांचे पोलीस आसा ते कांयच करपाक शकले ना. लोक कांय करपाक शकले ना. नरेंद्र मोदीचो डंका त्या वेळार थंय पेटलो. नरेंद्र मोदी त्या वेळार अमेरिकेक वचपा खातीर विजा मागली त्या वेळार नरेंद्र मोदी सांगले की तूं हिंदुत्ववादी आसा तुका विजा मेळची ना. तुवें ते हत्याकांड केल्ले आसा गुजरातांत भितर तुका विजा मेळपाक शकना म्हणून ताका विजा नाकारली. नरेंद्र मोदी विजा दिली ना. नरेंद्र मोदी अमेरिकेक वचपाक पावलो ना. पूण ज्या वेळार पंतप्रधान जालो आनी नरेंद्र मोदीचो एक उपक्रम मुखार वचपाक लागलो आमच्या भारत देश नेटान फुडें वचपाक लागलो त्या वेळार नरेंद्र मोदीचे आगमनाच्या पयलीं नरेंद्र मोदी ज्या वेळार अमेरिकेक ताका निमंत्रण आयलें ताका वेलकम करपा खातीर त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा हे 2 तास त्या एअरपोर्टाचेर तकली सकयल घालून रेड कार्पेट घालून सगळे नरेंद्र मोदी वचपाच्या वाटेचेर सगळे बिल्डिंगो एके तरेन पेंट केल्यो सगळे रोड सगळे टान टुळटुळीत केले आनी ताच्या स्वागता खातीर उबे रावले. कोणी म्हणटात की आपले विरोधक म्हणटात की नरेंद्र मोदी देशा भितर कमी आसा आनी परदेशांत भितर चड आसा. पूण वास्तवीक पळयलें जर जायत 10 वर्सांच्या कारकिर्दींत भितर आमचो पयलींचो पंतप्रधान मनमोहन सिंग हांणी कितके दौरे केल्या पयलीं तितके दौरे 10 वर्सांच्या कारकिर्दींत भितर आमचे आदरणीय पंतप्रधानांनी केले ना. पूण ज्या वेळार मनमोहन सिंग वतालो त्या वेळार कोण गेला केन्ना आयला खंय न्हिदता कितें केलां हाचो पत्तो नासतालो. पूण लोकांनी कळूंक नाशिल्लें की तो भायर गेला काय भितर आसा म्हणटो. कारण इंडियन बी आसत जाय प्रगतीक आयला भायर गेल्या कोणाक पळोवन गेलो ना कितले दीस भायर रावलो म्हणटो. पूण नरेंद्र मोदी वचपाच्या पयलीं 6 म्हयने पयलीं त्या देशाची तयारी जाता. मनमोहन सिंग वाला तेन्ना 1 दीस पयलीं तयारी जायनाशिल्ली. केन्ना तुज्या वृत्तपत्रांनी तेची बातमी येनाशिल्ली. नरेंद्र मोदी जेन्ना परदेशांत भितर वता तेन्ना प्रत्येक दिसाक 20-25 बैठको लायता. आयज जर तूं अमेरिकेक गेलो जर जाय दुसरे दीस जापानांत वचपाचो आसा जाल्यार जापानाची फ्लायट ताची 10 टेक ऑफ जातली आनी दुसरे दीस सब जापानाक पावता. आनी तो जे कितें ऍडमिनिस्ट्रेशन दुसरे दीस जापानांत भितर 7 प्रोग्राम लागतात
ताची आपली एरोप्लेनान भितर करता, रातची न्हिदय कमी येता, आपल्या रात्री जे आपल्या ऍडमिनिस्ट्रेशना भितर जे ऑफिसर्स लागतात त्यांच्या बरोबर वार्तालाप करता, दुसऱ्या दिसाचो प्रवास सकाळ फुडें देवले नंतर परत 30 मिनिटो घेता, त्यानंतर खंयतरी चायनाक वता, अशे 3-4 दिसां भितर 3-4 कंट्रीज घेता आणि साधारण 100 मिटिंगो घेतात, मेमोरंडम साइन करता, त्याच्या बरोबर जे कितें आमचे टीटी आसा त्यो साइन करता, आमकां जे कितें फॉरेन एक्सचेंज घेवपाक जाय, उदरगत जावपाक जाय, इंडस्ट्री घेवपाक जाय, ही देवाण घेवाण करपाक जाय, त्या काळान भितर तो करता आनी यशस्वी रितीन परत येता. ही डिप्लोमसी आसा. जेन्ना आमचेर अटॅक केलो पाकिस्तानान, जे उरी आसलेले किंवा आमचे सर्जिकल स्ट्रायक जालो, ज्या वेळार पाकिस्तानान आमचेर अटॅक केलो त्या वेळार ताणें सांगलें की बहुत महंगा पडेगा आणि रोखडेच त्यांची आमचे जे काही सर्जिकल स्ट्रायक जालो कोणाक काय खबर ना ते उद्ध्वस्त करून पाकिस्तानान भितर वचून तांच्या टेरिटरीन भितर वचून आमच्या रक्ताचो एक थेंब साडटा उरना अवघ्या अर्धवरा वरां भितर ते सगळे खलास करून सुखरूप ते आमच्या देशान भितर परत येतात. हो सर्जिकल स्ट्रायक आयज पयलो मी पहलगामान भितर तांणी तांडव केले की आमचे हे जे टुरिस्ट आसात इंडियन टुरिस्ट ताचेर असो अटॅक केलो, गोळीबार केलो, तांकां सगळे कशे म्हणजे हाजे प्रमाणे मारले. पण त्याच्या नंतर नरेंद्र मोदीन सांगले की आम्ही ताचो बदलो घेतलो आणि त्याच बरोबर आयज पयले आमी पहलगामान भितर ताचो बदलो जी मिलिटरी जावं तांची हे आसताले दहशतवाद्याचे अड्डे जे आसले ते 9 ठिकाणाचेर त्याच दहशतवाद्याच्या अड्ड्याचेर ताचे शेजारात 10 मीटराचेर असले सिव्हिलियनाचे घर टार्गेट करत असताना एकही सिव्हिलियन एकही खंयचोय मनीस जो मिलिटरी भितर दहशतवादी ना त्या मनशाक मारत असताना सुखरूपपणान परत एक फावटी भारतान भितर आयले, सगळे अड्डे उद्ध्वस्त केले, पण एकही अशा सामान्य नागरिकाचेर हात धरना, एक रक्ताचो थेंब तिच्या भागातलाय गेलो ना. इतके प्रिसाइज आणि इतके ॲक्युरेसी आमचे ह्या आणि ही जी मोहीम आसा ती फतेह केली आणि ताका नाव कितें दिलें सिंदूर, म्हणजे आमच्या ज्या महिलांचो सिंदूर ताणें पुसलो. या सिंदुराचो अर्थ म्हणजे तो केशरी रंग आसा तो आमचो भगवा रंग आसा. या भगव्या रंगाचेर जर कोणी दोळे बरे करून पळयले जर जाय जाल्यार ताचो परिणाम हो कितें जातलो हे संपूर्ण जगाक दाखोवन दिले. आणि त्याच्या नंतर युद्ध पुकारले आमच्या पाकिस्तानात आणि युद्ध पुकारत असताना ताणें ज्या रितीन आमचे बॉम्ब मिसाइल्स धाडली, ज्या रितीन ताणें ड्रोनाचे अटॅक केले, ती जात्रेची खेळल्याप्रमाणे वयल्या वयर ताचो दुप्पट करून आमी पळयताले. एकही खंयचे मिसाइल आमच्या खंयच्याच विमानाक टार्गेट करपाक शकलेना वेळेस आमची जी मिसाइल्स आसात ती तांची वस्ती तांणी काबार केली. मिलिटरी अड्डे जे आशिल्ले ते काबार केले, दहशतवादी अड्डे आसले ते पाकिस्तानान भितर 2-30 दिसां भितर धुमाकूळ करून उडयलो. एखाद वेळ भारताक जर जाय आशिल्ले जाल्यार अर्धवरा भितर पाकिस्तान या नकाशा वयल्यान नाच करपाची क्षमता आज भारतामध्ये आसा. पण एखादे वेळ आमचे इंटरनॅशनल रुल्स असतात, इंटरनॅशनल रिलेशन्स असतात, बंधना असतात, आमचे सगळे हे आसात म्हणजे युनेस्को जावं बाकीच्या सगळ्यांचे कंट्रोल आसता, म्हणून त्या वेळार जिविताती करपाक जायना म्हणून आमी दवरले. आणि आयज तुम्ही पळयतात की चायना कडेन घेतिल्ली जी अस्त्रां ती वयल्या वयर ग्लोबल जाता आसतना आमी पळयताले. एक चायना म्हणजे एक प्रगत देश, आमच्या प्रगत देशान जितकी शस्त्रास्त्रां जी पाकिस्तानान दिल्ली ती कुचकामी करून उडयली. म्हणजे आमचे एकही मिसाइल ते उडोवपाक शकना, आमचे एकही एअर या प्लेन स्ट्रायक करताले ती आमचे उडोवपाक शकले ना. म्हणूनच आयज भारत देश हो स्वतंत्र देश जाल्लो आसा, निर्भीड देश जाल्लो आसा. म्हणून आयज आमी पळयतात आमची टेक्नॉलॉजी इतकी सुपेरियर जाली. ह्या युद्धाच्या निमित्तान आज भारतान आपले एक वेगळे स्थान शस्त्र साठ्या भितर केले आसा, शस्त्र निर्मिती भितर केले आसा. आयज भारताची एक उलाढाल पळयली जर जाय जाल्यार कितली मोठी जाली आसा. आमी पयलीं आमकां कितलेय जर फायटर विमानां हाडपाक जाय जाल्यार रशिये कडेन वच, जपाना कडेन वच, फ्रांसा कडेन वच, अमेरिके कडेन वच, पांय पड आनी ते सारके ते किमतीन आमी हाडटाले. आणि तो
आयज प्रचिती आयली आणि हाच्या नंतर खऱ्या अर्थान सगळ्यात व्हडलो सप्लायर एक्सपोर्टर आसलो जी शास्त्र आर्म्स एंड एम्युनिशन आसा तातूंत भितर भारत देश आसलो. अमेरिका मातशी हाल्ली कारण अमेरिकेनी म्हाका दिसता की शस्त्रां पाकिस्ताना भितर दिल्ली आणि ती शस्त्र जर पाकिस्तानान भायर काडली आणि तातूंत जर वेऱ्यावयर गोबर जालो जाल्यार अमेरिकेक भंय पडली की आमची शस्त्र भायर काडटकच गोबर जातकच या संपूर्ण विश्वान भितर ताची नाचक्की जातली. अमेरिका धांवत धांवत येवन भायर पडली की युद्ध बंदी करूया. भारतान मानून घेतले आनी ताचेर निर्बंध घाले पूण परत एक फावटी अशें गोळे मोडे करून जर पाकिस्तान पळयलें जर जायत जाल्यार पाकिस्तान उद्ध्वस्त जातली ही धमकी बरोबर दिल्ली आसा. आमकां मातशें वायट दिसलें की एकदमान जालें जर जायत पाकिस्तान मुक्त आपलें विश्व करपाक जाय आशिल्लें पूण तें जालें ना. तें करपाक बरोबर आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या अनुसार बरोबर जायना. म्हणूनच आयज भारत हो बलाढ्य जाल्लो आसा. आमी पळयतात की आमची अर्थवेवस्था आसा ती खंय पडली. आमी 14 नंबराचेर पयलीं जपानाक फाटी मारून मुखार आयले. जपान हो प्रगत देश. आतां उरल्यात ते आनी 3 देश तातूंत भितर आमी आयले आसा. आमी विकसीत भारत म्हणटात. आमचो भारत देश हो युवा देश आसा. ह्या देशान भितर आसपी 140 कोटी जनता ह्या जनतेमदीं 65% ही युवा आसात. 35 वर्सांच्या सकयल जे लोक आसात ते 65% आसात. आणि आमच्या सगळ्या ह्या युवकांनी जर मनार घेतले आणि आपापल्या क्षेत्रांत भितर प्रगती केली आणि आपल्या आशिल्ली जी स्ट्रेंथ आसा, पोटेन्शियल आसा, कॅपॅसिटी आसा, इंटेलिजन्स आसा, आमची क्रिएटिव्हिटी आसा, आमची स्किल आसा ही जर वापरली जर जायत जाल्यार 2047 भारत विकसीत जावपाक रावपाक नाका. ते 2007 दिसाक भारत एक सुपर पॉवर जावपा सारकी शक्ती ही आमच्या युवकां भितर आसा. तितकी बुद्धिमत्ता तितकी विद्वत्ता आमच्या भुरग्यां भितर आसा. म्हणून आमी आमच्या भुरग्यांक प्रोटेक्ट करपाक जाय. आयज एखादी वेळ खंयच्या व्यसना कडेन वता आसतना आमी आमच्या भुरग्यांचेर लक्ष दवरपाक जाय कारण ही युवी पिढी आमकां व्यसनमुक्त पिढी जाय, बुद्धिमान पिढी जाय, तांच्या हातान भितर काम दिवपाक जाय. म्हणूनच आयज आमची जी एज्युकेशन पॉलिसी पयलींच्यान आमी फॉलो करीत आयली ती नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, न्यू एज्युकेशन पॉलिसी ह्या देशान भितर हाडली. आयज खंयचोय भुरगो ग्रॅज्युएट जाल्या नंतर आमदाराच्या किंवा आमच्या खंयच्याय मंत्र्याच्या घरा कडेन भीक मागत वचना. तो स्वताक कुटल्या नंतर पदवीधर जालो किंवा त्या क्षेत्रांत भितर ताका डिप्लोमा डिग्री मेळ्ळ्या बरोबर स्वताच्या पांयाचेर एक उद्योजक जातलो, कितलेशे जाणांक नोकरी दितलो. ताका कोणा कडेन पांय पडपाची गरज आसची ना. अशा प्रकारची जी शिक्षण योजना आसा ह्यो योजना आयज भारत देशांत भितर अंमलांत हाडलेल्यो आसा. आमी पळयतात की गोंयांत भितर जाल्ली प्रगती 3 काळां भितर आनी त्या खातीर तर आमकां परत परत निवडून दिता आनी परत निवडणुको लागीं येतात. 2027 निवडणूक आमी पूर्ण तयारी आसा. कोण खंयचे खंय उरले काँग्रेसीच्या तुमी विचारा भितर कोण कितें आसतले म्हणून ते तांच्यो योजना कितें आसा. आयज आमी पळयतात प्रत्येक तुमी जेन्ना पेडण्यान भितर गोंयांत भितर सरतात किंवा सावंतवाडीच्यान भितर सरता आसतना तुमी काणकोण पावपाक गेले जर जायत आनी 1-6 म्हयन्या भितर 1 वर 10 मिनटांनी किंवा 20 मिनटांनी तुमी हो संपूर्ण गोवा दोन्ही वटान कापून वचपाक शकतले. हांव जेन्ना आयज काणकोणा चावडेच्यान वता आनी आमी जेन्ना पोळ्याक पावतात त्या 5 मिनटां भितर आमी पावतात. पयलीं 1 तास लागतालो. हें केन्ना जालें? गांधीवालाचेर व्हडल्या न्हंयचेर आमचो पूल आयलो. आयज आमी पळयताले की पणजे वता आसतना 1.5 तास आमकां वचचें पडटालो. 1994 सालांत हांव नोकरी करपाक पणजे वतालो. ज्वारीचो ब्लू ब्रिज कमकुवत जाला, अजून तो पडना. कमकुवत जाला ताच्या वेळार गाडी वचना म्हणून आमी मोटरसायकल थंय दवरताले किंवा त्या हातूंत भितर घालताले अजून फेरी भितर आनी क्रॉस करताले. कांय लोक चलत वताले, थंय बसीन वताले, थंय देंवताले आनी वेळार दुसरी बस घेवन वताले. म्हणजे पणजे बाजारांत वचत जर जाय 3-4 बसी क्रॉस करून वचपाचे. आनी त्या वेळार पूल बांदपा खातीर कितलेशेच फावंडेशन स्टोन घाले आनी काँग्रेसीचे लिडर जे मुख्यमंत्री आनी येताले फातर घालताले मागीर सोदपाक पावताले की न्हंय पात्र खंय बारीक जाता आनी ल्हानसो पूल बांदून आमी क्रॉस करताले कारण पयशे नाशिल्ले. पळयताले की न्हंयचें पात्र खंय बारीक जाला. 100 मिटरांनी जाता, 200 मिटरांनी जाता, 400 मिटरांनी जाता, जाल्यार करून 20 कोटींनी जाता, 25 कोटींनी जाता. हाच्या खातीर भोंवताले. आयज तुमी पळयलें की भारतीय जनता पार्टीचे सत्तेर आयली आमी न्हंयचें पात्र पळोवपाक गेले ना. आमचे सरकार बांबोळीचो ओव्हरब्रिज केल्लो तो फक्त वेगळ्या पावलो. अशें
कितलेशेच ब्रिज ताचे भितर गेले आसतले केदी व्हडली एरिया आज 6 पदरी हे केले त्या वेळार 2 पदरी काँग्रेसीच्या बांदपाक जालो ना आमी पळयतात की पणजे भितर दोन्ही ब्रिज व्हडले दोन्ही त्या वेळार फेरी वताले त्या नंतर 2 ब्रिज झाले लोक समाधानी झाले की आता आनी 50 वर्सां आमकां वाहतुकीचो प्रॉब्लेम ना पण त्या वेळार आमचे आदरणीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री पयलींच्या मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराक दिसले की पणजी सिटी डेव्हलप जाता गोवा विकसीत जायत आसा गोंयान भितर आमचे जे लोकसंख्या आसा ती वाडत रावता आनी आमची जर उदरगत जातली जाल्यार आमकां दळणवळण वाडोवची पडटले कम्युनिकेशन वाडोवचे पडटले या खातीर लोकांची गर्दी जातली म्हणून तिसऱ्या पुलाची उत्पत्ती केली त्या वेळार काँग्रेसीन व्हडल्यो बोबो मारल्यो आनी म्हणपाक लागले की हो पयसो म्हणजे तुमी बेश्टो खर्च करता आणि आज तुम्ही पळयता की तोही तिसरो ब्रिज बांदल्या नंतर आज मांडवीचेर परत एक फावटी गर्दी जावपाक लागली विचार करप त्या वेळार मनोहरभाई पर्रीकरान तो पूल बांदलो नासलो जाल्यार आयज कितें जावपाचें पणजे भितर कितें जावपाचें आयज ताच्या नंतर त्या ब्रिजाक जोडपी म्हापशान पावतो म्हणल्यार परत एक फावटी 6 पदरी ओव्हर कितें म्हणटा फ्लायओव्हर जावपाक लागले तुम्ही पळयलें की मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जालो आमी म्हणटाले की गोंयान भितर एक एअरपोर्ट आसा तो बस जालो पण आयज मोपा एअरपोर्टाचेर पसून तुम्ही गेले जर जाय आमी रेल्वे स्टेशनाचेर आसल्या पसून इतकी गर्दी पळोवपाक मेळटा दाबोळी इतकी गर्दी पळोवपाक मेळटा कित्या खातीर जसो विकास जाता तशें तशें आमची साधनां वाडटात तसो आमच्या देशाचें इन्कम वाडटा आयज गोंयान भितर सगळ्यात ह्या देशान भितर पर कॅपिटल इन्कम हे गोंयचे सगळ्यात भितर चड आसा कित्याक आसा कारण आम्ही सुरुवात केलो तो डेव्हलपमेंट मनोहर भाईंच्या त्या रूपान ताच्या नंतर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि आता आमच्या धडाडीचे युवा तरफदार असे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी केलो हो विकास म्हणूनच आयज गोंय प्रगती पथाचेर आसा आमकां 2047 न्हय गोंय विकसीत जावपा खातीर 2037 पयलीं आमी विकसीत जावपाक जाय स्वावलंबी जावपाक जाय आमी आयज पळयतात की आमच्यो डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटात आमच्यो ज्यो योजना आसा त्यो अंत्योदय करपाचे शेवटच्या मनशा पर्यंत ती योजना पावपाक जाय ताच्या घरान भितर कोणी आसतलो ताका योजना दिवपा खातीर नासून आमचे भुरगे आसात आमचे पूत प्रमुख आसात आमचे पन्ना प्रमुख आसात आमचे कार्यकर्ते आसात ती ताचे पर्यंत पावयतात आमी म्हणटात की सर्वोदय तत्वाचेर आमी करपाक जाय तो गरीब आसा तो पीडित आसा तो दुखी आसा तो शोषीत आसा तो कोणी आसली ताका घरान भितर कोण ना अशा लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमचे कार्यकर्ते क्षमतेन काम करतात ही सेवा म्हणटात आमी त्या खातीर समाजाचो खंयच्याय गटाचो मनीस आसल्यार सर्वोदय तत्वाचेर आमचे सरकार काम करता आमी पळयतात ते ग्रामोदय तत्वाचेर आमी काम करता म्हणटा आमी ग्रामोदय म्हणजे एखादे कल्ला काजूकट्टो किंवा आमचो मांदळ आसतलो किंवा सार्वजनीक गांव आसतलो ह्या गांवांत पसून आमचे एखादे थी पॉप्युलेशन आसा वोटर्स आसा 50 आनी थी जर 10 कोटीचो रस्तो जाय त्या लोकां खातीर 10 कोटीचो रस्तो आमी करून दाखयलो आसा हाकाच म्हणटात ग्रामोदय तत्वाचेर विकास केल्लो आसा विचार करत आमचे सरकार येवचे पयलीं खंय लायट नाशिल्लें आमचे सरकार येवचे पयलीं खंय आमकां उदक मेळटालें आमचे सरकार येवचे पयलीं आमच्या गांवांनी हे रस्ते जाले काय कितें कल्ला काजूकट्टो मांदळ आसतले बाकीच्या कुडवा आसतले वेर्ले आसतले किंवा साळजिणी आसतले हे कितलेशेच अशे नांवां घेवपाक शकतात देशाक लिबरेशन जालें स्वातंत्र्य मेळ्ळे नंतर कितले वर्सां पर्यंत ती लायट नाशिल्ली उदक नाशिल्लें रस्ते नाशिल्ले आयज आमी पळयतात ह्या 12 वर्सां भितर हांगा ह्यो सगळ्यो आमी पावपाक शकले म्हणूनच सरकार हे आमचें आसा हांव हे इतक्या खातीर सांगता ज्या वेळार कोणी आमकां म्हणजे हे करता विचारता की कितें केलें म्हणजे त्या बद्दल बराबर तुमच्या तोंडांतल्यान येवपाक जाय आयज आमी पळयलें आमचें सरकार आयले नंतर जो जाणटो आसा ताका 2000 रुपया ताच्या घरान भितर ताच्या एकाउंटा भितर न चुकता प्रत्येक म्हयन्याक वता पयलीं 100 रुपया गांवच्या 3 जाणांक दिताले आनी ताका 25 फावटी ते 100 रुपया हाडपाक वचचे पडटाले आनी ते हाडटा आसतना सरपंचाक तातूंत ते 10 रुपया किंवा सेक्रेटरीक 10 रुपया करून ताच्या हाताचेर पडटाले 40 रुपया ते 40 रुपया खातीर 25 फावटी वाटचे पडटाले आयज आमकां कोणाक थंय वचचें पडना डायरेक्ट तांच्या एकाउंटाचेर आमच्यो गरीब महिला आसात आमच्यो भगिनी आसात तांकां 1,500 रुपया हे तांच्या एकाउंटाचेर येवपाक लागले आमच्या घरान भितर जरी लग्न करपाक गेले जर जाय जाल्यार ताका 1 लाख रुपया मेळपाक लागले आज अटल आसराच्या म्हणजे खातें जें आसा तें अटल आसराच्या रूपान आमचे जे कमकुवत घटक आसा तांचे कडेन घर स्वताचें बांदपाक जायना चोपर बांदपाक जायना तांकां मदत म्हणून अटल आसराचे 1.5 लाख पर्यंत ही योजना आमी कार्यान्वीत करतात ते आमी जावन करतात
सेवा दिवपाक जाय कसले तरी इन्स्ट्रुमेंट दिवपाक जाय डिव्हाइसेस दिवपाक जाय व्हीलचेअर दिवपाक जाय ताका ट्रायसायकल दिवपाक जाय जाल्यार सरकार मुखार येता आनी ताका फुकट एक ट्रायसायकल दिता केन्ना खंयच्या जमान्यात भितर जाल्ले देश 2012 स्वतंत्र झाले आमकां दिसता की 2012 जालें ताच्या पयलीं कितें पयले एका कडेन आमच्या म्हाका कोणी तरी सांगलें एक धनगरवाडो आसा आनी तो सामको अलिप्त आसा त्या समाजाच्या मुख्य प्रवाहा भितर ना तांच्या गांवांत भितर कोण शिकलो ना फक्त एक भुरगो एसएससी जाल्लो आसा आनी कोणा कडेनच आधार कार्ड ना कोणा कडेनच बर्थ सर्टिफिकेट ना कोणा कडेनच घर रजिस्टर ना आनी ह्या वेळार सरकाराच्यो योजना घेवपा खातीर कसलेच पेपर ना आमी आमच्या डायरेक्टराक सगळ्यांक धाडले त्या गांवांत भितर गेले तांकां मामलेदाराक मेळ्ळे आनी तांचे सगळे सर्टिफिकेट घेवन गेलो तांकां तात्पुरते खंय कशें शक्य आसा तशें बर्थ सर्टिफिकेट घेवन आनी तांकां कांय प्रमाणात सवलत दिली की हे डॉक्युमेंट नासतनाय तांकां गृहाधार करून दिलो तांकां डीएसएस करून दिलो आनी तांच्या भुरग्यांचे स्कॉलरशिपीचे फॉर्म भरले त्या वेळार तांकां दिसलें की खंयचे तरी सरकार म्हणून आमचे कडेन कोण पळोवपाचे मनीस आसा तोपर्यंत त्या स्वतंत्र देश जाल्ल्यापासून ते लोक फक्त अशा ह्या पडगडीक ठिकाणाचेर पडलेले सरकार हे आसा आमी म्हणटात ते अंत्योदय हे आमी म्हणटात ते ग्रामोदय हे म्हणूनच अशा तरेचे आमचे सरकार हे चलपाक लागले आसा म्हणूनच आयज नरेंद्र मोदीन ज्यो स्किमी केल्ली आसात कोणाक खापसतात जायनाशिल्ली नोटबंदी केली नोटबंदी कित्या खातीर केली तुमकां आमकां एकामेका कोणी पिशे लावपाक शकतले की नोटबंदी केली कोणाच्या फायद्या खातीर केली आमचे पयशे गेले आमकां लायनीक रावून पयशे काडचे पडले कितले त्रास जाले आसतले आमकां पण नोटबंदी जाले नंतर आयज पाकिस्तान भीक मागपाक लागला आसा कारण त्या नोटबंदीच्यान ही आमचे रिझर्व्ह बँक जे नोटी छापताले पयलीं ताच्या परस चड आमच्या भारताच्यो नोटी पाकिस्तानान छापताले आनी पाकिस्तानांतल्यान ही पिस्तोलांनी हो धारपोळाक ते विकते घेताले आमच्या पयशांनी घेताले नोटबंदी जाले नंतर तांचे स्त्रोत बंद जाले तांचे फायनान्शियल पावर्स बंद जाले म्हणून आयज पाकिस्तान दमगाईक आयले आसा ताचें एक कारण अशें आसा आमी वन टॅक्स म्हणजे आमी वन नेशन वन टॅक्स केले जीएसटी लोक म्हणटाले की जीएसटी कित्याक करपाक जाय आमकां टॅक्स लागतले टॅक्स लागतले कोणाक आमचे कडेन कितें टॅक्स केला आमकां खबरच ना सामान्य जनतेक जीएसटीचो कितें त्रास जाल्लो आसा जे टॅक्स लिपयताले तांकां एकामेकांक त्रास जालो आसतलो पण टॅक्स लिपयताले ते गव्हर्नमेंट रेव्हेन्यू आयले म्हणून तर आयज आमकां 35,000 कोटी रुपया आमचे नितीनजी गडकरी आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक शकले पयलीं कित्याक दिवपाक शकले ना जीएसटींतल्यान पयशे कलेक्शन जावपाक लागले आयज मोठ्या प्रमाणात प्रत्येक म्हयन्याक लाखांनी करोड रुपया आयज सरकाराच्या तिजोरींत भितर येता ह्या लोकांचे पयशे लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर हो केन्नाच कोणी हिम्मत केली ना जीएसटी लावपा खातीर कारण व्हडले जे उद्योजक आसात तांचो विरोध आसा इंडस्ट्रियलिस्ट आसा तांचो विरोध आसा म्हणून पूण आयज देश मुखार वचपाक लागले आसा म्हणून आमी पळयतात की आमी पळयलें की 370 कलम जे आमच्या काश्मीरा भितर आमी म्हणटाले काश्मीर हो आमचो अविभाज्य घटक या देशाचो एक भाग आसा आनी आमकां अभिमान आसा आमचो तो मुकुट आसा भारताचो मुकुट म्हणजे काश्मीर आनी हे काश्मीराक भितर अशें एक प्राविधान केल्ले की एक विशिष्ट रिलीजना खातीर धर्मा खातीर की वहाँ पे 2 प्रधान 2 निशान और 2 संवेदन म्हणजे तांकां एखाद्या तिरंग्याच्या येवजीत दुसरो झेंडो लावपाक तांकां कोण आडखळ हाडपाक शकना पाकिस्तानाचो झेंडो लायल्यार तो अवमान जायना तातूंत भितर तांचो स्वताचो दुसरो पंतप्रधान आसलो जाल्यारय कोण कांय करपाक शकना तांकां वेगळे तरेचे संविधान आसा ती केले नंतर आमी जमीन खरेदी करपाक शकना आमी ते काश्मीरी लोक खंय येवन जमीन खरेदी करपाक शकता पूण भारताचो कोणी नागरीक ती रावपाक शकना ती आपले कार्ड करपाक शकना मागीर तांकां दुसरें संविधान एक देश अनेक म्हणजे संविधान अशें जावपाक शकना पूण आयज 370 कलम तांकां ह्यो सवलत दिताले ते काडून उडयले आनी काश्मीराक आमचे बदल करून घेतले काश्मीराक जो कायदो भारत देशांत दिलो आसा तो काश्मीराक केलो आनी आयज काश्मीरी कितें हॅप्पी आसा तुमी पळयात की काश्मीरा भितर दहशत जावपाक लागली दहशतवाद मोडून काडलो गेलो म्हणून तर अशे हल्ले पहलगामा सारखे हल्ले जावपाक लागले म्हणूनच हे पहलगामाचे हल्ले हे काश्मीरातल्या लोकांनी केले ना तर ते पाकिस्तानान केले आसा तांकां काश्मीरात भितर जाल्यो निवडणुको नाका जाल्यो म्हणून तांणी केल्ले आसा अपशगून करपा खातीर आमी पळयतात की राम मंदिर
आमच्या सरकार काम करपाक लागले आसा. आम्ही 2014च्या पयलीं पळयताले की असंख्य अशे घोटाळे, गोडबंगा, स्कॅम, स्कॅन्डल ही सगळे प्रत्येक दिसाक पेपरार येताले. कुजी आसतले, कॉलगेट आसतले आनी कितें आसतले, हे सगळे तरेन लोक मंत्री भितर पडत आसतले. आमच्या ह्या 11 वर्सांच्या कारकिर्दीन भितर नरेंद्र मोदीच्या सरकारा भितर अशे खंयच्याय स्कॅम तुम्ही पळयले आसा, असो खंयचाय मंत्री तुम्ही पळयलो आसा जो खंय तरी करप्शनाच्या आड भितर गेल्लो आसा. इतके निवड सरकार आज पहिले फावटी आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. म्हणूनच आयज भारत देश हो विश्व, म्हाका दिसता की भारत देशाचे पंतप्रधान हे विश्व नेता म्हणून गणले वता. भारत देश हो सगळे विश्वाचे राज्य करपी असो देश आमकां दिसपाक लागला. आज खंयच्याय खरी कोणाच्याय दोन देशांमध्ये युद्ध जाता त्या वेळार सगळे देशाचे लिडर पळयता की भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कितें भूमिका घेतात आणि तांचे कडेन विचार विनिमय करतात, तांचे कडेन मध्यस्थी आनी पीस हाडपा खातीर तांचे कडेन विनवणी करतात. हे कित्या खातीर जालें? पयले फावटी ह्या देशाचो पंतप्रधान आसा हो विश्वान भितर एक प्रगत आनी काही विद्वत्तापूर्ण नेतृत्व दिवपाक ह्या क्षमतेचो दावो हो अभिमान आमकां आसा. हांव चड वेळ घेना, पूण परत एक फावटी एखादे वेळ निवडणुको येतल्यो आनी ताच्या नंतर हांगा कोणाक उदक मेळना, हांगा कोणाक लायट मेळना, ही जागो हे जागे जातले. आमी पळयतात की एखादे वो पूल रखडलेलो आसा, तो पूल कित्या खातीर रखडलेलो आसा हेय आमी पळोवपाक जाय. कोण तरी केन्ना येतलो की एखादे वेळ आयज कितें तरी जावपाचें आसा, ह्या पुलाच्या शेजाराक भितर हांव तुमकां लोकल विशय म्हणून सांगता. तुमी सगळे म्हणटले की हाच्या नंतर कितें? ह्या पुलाच्या बांदणी भितर हो जो पूल करतालो तो इंजिनियर आसा, तो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो सोडून गेलो जाल्यार हांव कितें करूं? सुभाष फळदेसायान ताका धांवडायलो. जो रस्तो भितरल्यान काडपाचो आशिल्लो तारी हांवें म्हणलें पुलाचें इनॉग्रेशन तशेंच करया म्हणटाले की रस्तो पळोवया आनी मरे हांवें म्हणलें ना, ताचें एक आमच्या भावाचें घर जाय आसा, त्या घराचो मोबदलो ताका मेळपाक जाय, ताका घर बांदून दिवपाक जाय, ना जाय जाल्यार पयशे दिवपाक जाय आनी फाल्यां आमी तें घर काडपाचें आनी एक सरळ असो रस्तो करतलो. ह्या वयल्यान कितलेशे जाणांचे भुरगे पडले आसा ती आमकां विचार करपाक जाय. आनी ह्या खातीर एखादे वेळ मातसो वेळ जालो आमकां ती पूल मोडून पडलेलो ना आनी आमी फेरयेन वचना. पूल पयलीं वताले 25 वर्सां 50 वर्सां त्या पुलाचेर वताले, आमकां प्रॉब्लमूय जालो ना. पूण एक नवीन करपाक जाय, तो बेगीन जावपाक जाय ही आमची इच्छा आसा. पूण लोक बोवाळ करतात, जोडून काय ते फेरयेन बी वतात आनी पवन वचून तो क्रॉस करल्या भशेन. म्हणूनच आयज आमी जागृत जावपाक जाय. कितें केलें ना ते गोश्टीचेर पळयतले. आयज ह्या भागां भितर आमी ट्रायबल रिसर्च सेंटर हाडले आसा, तुमचो सगळ्यांचो डेटो दिलो वता. ताच्या नंतर ह्या ट्रायबलां खातीर कितें स्किमी करपाचे हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे ट्रायबल रिसर्च सेंटरूय हांगा आयले, ते काम करपाक लायले आसा. आनी कुणबी विलेज म्हणून तुमी घेतलेले जर जाय एका वर्सा भितर कुणबी विलेज सेटअप जाल्ले आसा. कोणी केन्नाय वचून पळयात की धरणाच्या वचपाच्या वाटेर आमचे जे गेस्ट हाऊस आसा ताच्या शेजारान भितर वचून पळयात कितल्योश्योच 15-20 बिल्डिंगो तुमकां दिसतल्यो एका वर्सा भितर आमी कंप्लीट केल्ले आसा. आनी ती एखादी वेळ परत एक फावटी पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर आमचे ज्यो भगिनी आसात तांकां आपलो वेव्हार आनी आपले हे लावपा खातीर सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां आपलें मार्केटिंग करपा खातीर आमी तिको सजयल्लो आसा. आयज आमी कितलेशेच टुरिजम हांगा वाडपा खातीर हांगा सादारण 20 कॉटेजीस आमी घाल्ले आसात. 20 कॉटेजीस बऱ्यो हाय एंड कॉटेजीस जाणे करून टुरिस्ट हांगा येतले. आमचे प्लेन आसा की हो जो हे आसा सादारण 30 कोटी मोडून आमी डॅमाचेर जो भाग आसा तो ब्युटिफिकेशन करता, पार्किंग वेवस्था करता, जाणे करून लोक भायले लोक हांगा येतले, हांगा ट्रेनिंग करतले, हांगच्या लोकांक कितें तरी बिझनेस मेळटलो, हांगचे लोक कामाक लागतले. दुर्दैवान आयआयटी करता 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 खुबशे जाणांनी विरोध केलो आनी तातूंत भितर आयज आयआयटीचो आमकां एखादे वेळ कळना. परत जर मेळ्ळें जर जाल्यार पळयताले पूण आयआयटीच्या धर्तेचेर एखादे वेळ आमकां सादारण 2000 एम्प्लॉयमेंट मेळपा सारकी एक इंडस्ट्री हाडपाचें आमचें प्रायोजन आसा. लोकांनी आमच्या कार्यकर्त्यांनी गट रावपाक जाय. एखादे वेळ कसलें झिरो पोल्युशन आसलें, आमकां कसलो त्रास जायना, पूण आमचे भुरगे आमच्या गांवां भितर कामाक लागता जर जाय जाल्यार कसलो इंडस्ट्री आमी घालपाक करतले. प्रदूशण भितर विरहीत. म्हणूनच आयज आमकां अशे तरेचे प्रकल्प हाडपाक जाय. आयज तुमी खंयच्याय पंचायतीन एखादे वेळ आतां इलेक्ट्रिसिटी केबल घालता आसतना आमकां एखादे वेळ विमोणच्यान किंवा जामावलेच्यान रस्ते फोडलेले आसात ते रोखडेच आमी डागडुजी करतले. पूण बाकीच्या भागांत तुमी पळयात तुमकां एक खंय सांगे भागांत भितर तुमी 120 किलोमीटर भोंवता आसतना एक कडेन तुमकां खंयच गडक जावन कांय गावचें ना. खंयचेच भागांत तुमकां मेळचेना इतले सुंदर रस्ते हांगा जाल्ले आसात. आमची येवजण आसा अनेक, एक न्हय 2 न्हय
प्रत्येकाच्या घराकडे उदक पळपाची व्यवस्था, प्रत्येकाच्या घराकडे लाईट पळपाची व्यवस्था, प्रत्येकाच्या घराकडे रस्ते बघपाची व्यवस्था आणि शक्य असेल तर प्रत्येकाक एम्प्लॉयमेंट दिवपासाठी इंडस्ट्रियल इस्टेट हांगा करपाच्या हातूंत भितर आमी प्रयत्न आसा हांव सांगना. साधारण 12 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीचेर इंडस्ट्रियल इस्टेट करपा खातीर आमचे प्रपोजल केल्ले आसा आनी ताची सुरवात बेगोबेग जाता. असा ते इंडस्ट्री भितर कशें सहाय करपाचें आनी त्यो परत एक फावटी पुनर्जीवीत करपाचो जाणे करून आमचो जो लेबर फोर्स आसा तो कामाक लागपा खातीर आमचे प्रयत्न आसता. चड वेळ घेना परत एक फावटी तुमकां इतकेंच सांगता, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे गोंयांत आसा ते 2027च्या निवडणुकीत वचचे पयलीं याद करात ते दीस 2022च्या निवडणुकीत वचचे पयलीं आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक आमची स्लोगन दिलो 22 म्हणून आणि 22 जाले न्ही ते 33 जाले. 22 आमचे 21 आयले, एक एकाचे कमी पडलो थोडेशे मतांनी, पूण ताचे नंतर ते 33 जाले आणि आयज आमी म्हणटात की 2027क 27 हे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार निवडून हाडपाची क्षमता आमचे भितर आसा, तशें कार्य आमी केल्लो आसा, ताचो विकास आसा. आमचे कार्यकर्ते सज्ज आसात, आमचे निर्भीड अशे कार्यकर्ते, स्वाभिमानी आनी प्रामाणीक कार्यकर्ते जीव धरून काम करतले आणि परत एक फावटी भारतीय जनता पार्टीची सत्ता चवथ्या फावटी हांगा हाडटले इतके सांगता. परत एक फावटी तुमच्या सगळ्यांक मनकांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजे बरोबर 4 घोशणा दियात आणि ताच्या नंतर आमी एक प्लॅन घेवया. भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टीचा जय, भारतीय जनता पार्टीचा जय. एक प्लॅन घ्या. हांव म्हणटलो म्हज्या फाटल्यान तुमकां वाचपाक मेळटा जर जाय जाल्यार तुमच्या हातांत पेपर आसतलो. एक हात कोणाच्या तकलेक पडनासतना मास्क फुडें घालपाक मेळटा जाल्यार आम्ही हांगा समोर रावतले प्लॅन सगळे बरोबर करूया. I